Suliagaw ɲininkali diyara n ye kala fɔlɔ don sali dɔ k'a kɛ sinon n t'a siɲɛ fɔlɔ dasaw ka suntigɛ labɛn u kana ka fara an kan an ka jɛ ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye mars a tɛ mɔgɔw ka santiri donna kala force ye mɔgɔ 3 de don o la kɛnɛya performance fana fo a ma dama gɛlɛ 16500 n'u ba yɛlɛmalen ninnu dumuni minnu don farikolo mago bɛ dumuni minnu na dasaw dɔ bɛ i b'a ye dasaw donc et k'i ka kuma ka laban fo k'a ka 50 sécurité ninnu ni fɛn ninnu samiya ji binna a tɛ taa so yan to comment in lajɛ k'i b'a partager an b'i fo wasalam an bɛ an layɛbaga bɛɛ fo abonné bɛɛ fo mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔ kan ni an ye interview kɛto kɔnɔ kɛnɛ kan ani cɛba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛba jɔn don aw yɛrɛ bɛna dɔn Mali mouvement Gorobara mɔgɔba dɔ don mais ɲani an ka interview daminɛ donc an bɛ an ka sponsor fo n'o ye boisson réacteur ye aw yɛrɛ b'a dɔn boisson mun dara Gorobaraw la mɔgɔw ka kuma kɔfɛ ka sɔn an na ka an sponsoriser donc an bɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye fɛn kura ye nin ye kɛnɛya ye performance ye n'o ye protéine ye ɲani émission ka ban interview ka ban an bɛ sɔn k'an da maga la donc sans plus tarder donc an b'a daminɛ donc champion i ni su an b'a ani su kɔni baasi t'i la kɔni non baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi donc ɲani an ka daminɛ i tun bɛ se ka i tɔgɔ ani i jamu fɔ ani i bɛ bɔ quartier mun na ok n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc n bɛ dasa bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Gorobara tɔn kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Umar Koniba Sidibe donc bɛɛ lajɛlen bɛ n wele Barubilen n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ commune 5 kɔnɔna la donc n ka quartier o ye Kalabankura ye donc n ka so o ye rue 68 porte 130 oui. donc e b'i ka rue fɔ ta i tɛ siran bon n'i b'i fɛ i bɛ siran mun ye non fana o ye temps ye minɛ donc Barubilen an bɛ fɛ k'a dɔn cogo di e yɛrɛ donna nɛgɛta la cogo di i donna mouvement la cogo di ok halisa nin diyara n ye Sulja n bɛ bɛɛ lajɛlen fo tuguni ne ye n yɛrɛ sɔrɔ nɛgɛta mouvement kɔnɔna la vraiment n ka grand maîtres bɛ yen nɔ n b'u fo n tɛ sɛgɛn o foli la n'o ye Dasa Wagabiya ye a sigilen bɛ Faransi bi ani a jɛɲɔgɔnkɛ Mamadu Danbele n'an b'a fɔ ale ma ko Bajɛ donc ale tun bɛ bolola baara kɛ mansin dilanna dɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kalabankura donc ne ye commune ye n ka den ye donc ne sɔrɔla Bankɔni na donc daluyaw fɛ n ye n yɛrɛ sɔrɔ ba kɔfɛ ka kɛ yen sigibaga ye 2002 wagati ninnu na n'o bɛna Ivoirien ka kɛlɛ wuli wagati ma 2001-2002 donc n ka maître n'o ye Bamiru ye ale nana ka na sigi Mali la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o temps kɔnɔna la an ye ɲɔgɔn ye bien avant que n ka don nɛgɛta mouvement kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ karatékɛ salle de la n'o ye taekwondo salle ye donc n bɛ maître Jara fo ka maître Che fo donc olu minnu ye sira caman dayɛlɛ anw ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ karatékɛ salle la o wagati y'a sɔrɔ avant anw ye ne ceinture jan ye donc o y'a sɔrɔ anw ye débutant ye n bɛ ceinture bleue la an bɛ combat kɛ donc n y'a ye a kɔgɔlen don a ma fɛn tiɲɛ a ka karaté donc ala nana kɛ fɛnɛ an ka sow fɛnɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na n ko a ma n ko kɔrɔ ne i kɛcogo diyara ne ye n bɛ fɛ ka don mouvement na a ko ma anw yɛrɛ bɛ nɛgɛ ta nin yɔrɔ in na donc du coup 15 heures wagati a bɛna nɔfɛ so ni école jiginna donc an bɛ taa ka taa entraînement kɛ donc o s'est fait en 2003-2004 donc an sen don Dasa mouvement na k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ tɔgɔla couché dilan n yɛrɛ ye ne Barubilen y'o kɛ en 2003 ka don nɛgɛ mouvement dɔn ala ni maître Bamiru sababu donc salle kɔnɔ n tun ka dɔgɔnin bɛɛ ne mɔgɔ ni mɔgɔ min y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Mamadu Kante n'an b'a fɔ ma ko Palmer ani Samba Magalu n'an b'a fɔ ale ma ko Magalu donc olu ye n denmisɛnnin teriw don n nɛgɛta teriw don an ye mouvement daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo bi an bɛ ɲɔgɔn bolo n donna nɛgɛta cadre kɔnɔna la o ten a ma n ka arts martiaux tiɲɛ donc a ye dɔ de fara a kan parce que n tun fanga tun ka dɔgɔn trop ne tɛ mɔgɔ belebeleba ye compétition ninnu na ni tun ye ne peser n cayalen tun 50-55 kilos donc n nana ka na don nɛgɛ la pour que n bɛ se ka endurance sɔrɔ donc n bɛ se ka force sɔrɔ cogoya min na ka combat gɛlɛnw kɛ bon nɛgɛ ye ne dɛmɛ olu sira ninnu kan ka se ka ɲɛtaga ɲɛ baw sabati n ye compétition baw caman kɛ taekwondo la alhamdulilayi
ne ka direct commission s'est fait en 2010 ne ka n senbɔta Equino commission na a kɛra 2010 donc nɛgɛ ye n dɛmɛ ka olu sira ninnu yakuba y'an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ donc n bɛ n ka mɛtiriw bɛɛ lajɛlen fo Kalaban kɔnɔ commune 5 kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn ye n soutenir donc vraiment n b'u fo dantɛ foli min na ne nana mouvement kɔnɔ olu mɔgɔ ninnu sababu la. O faamuna donc Barwule o b'a yira hali sisan i sen ye busan ye donc comme i yɛrɛ o yɔrɔ fɔ yani an ka don n bɛ o question ni poser i kunna i b'a dɔn mɔgɔ dɔw b'a fɔ dɔrɔn ko nɛgɛta filɛ nin ye fɛn min don dɔrɔn i ka kɔkɔ dɔrɔn dɔw t'a essayer ka arts martiaux kɛ u t'a essayer ka foyi fɔ e bɛ se ka conseil surumaniya la kuma surunya la i bɛ se ka kuma jumɛn fɔ olu ye. Bon lasuruyali yɛrɛ bolo ma karaté discipline boxe est discipline donc l'artère c'est une discipline nɛgɛta est discipline de fɛnɛ ka nɛgɛ ta k'i kɔkɔ ka da o ma i ma foyi kɛ donc un homme complet c'est de haut en bas donc kana da nɛgɛ dɔrɔn ma i ma se ka karaté kɛ i ma se ka boxe kɛ i ma se ka judo kɛ donc i ka to i ka cardio training kɛ donc i ka to ka bolimisɛnninw kɛ a senkɔrɔ ne farikolo girinna ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ jɔ de a tɛ développer bon n'i bɛ cardio kɛ ça va te permettre farikolo bɛ relâcher buw bɛ labila donc développement wɛrɛw bɛ se ka na min tɛ kɔrɔlenw ye donc moi je conseille à tous nos frères fɛn fɛn bɛ nɛgɛ dɔrɔn kɛ a y'a essayer activité wɛrɛw kɛ ka fara nɛgɛw kan pratiquement n'i y'a lajɛ bi nɛgɛtala caman de bɛ yen nɔ n b'u féliciter minnu bɛ u bɛ lutte traditionnelle kɛ u bɛ kickboxing kɛ u bɛ boxew kɛ u bɛ fɛn caman kɛ ka fara nɛgɛ in kan donc vraiment que ça soit continuel an minnu ye denmisɛnninw ye bi an k'olu fara an taw kan voilà a kana da nɛgɛ dɔrɔn ma kɔ. donc a y'o faamuya nɛgɛtala kan ka kɛ arikɛla ye donc an bɛ don kow la sisan nɔ donc Barwule i b'a dɔn groupe caman bɛ Mali la donc an tun bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bɛ groupe jumɛn na ani i donna la kun jumɛn na. D'accord Souldiya i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ vraiment hali bi n bɛ abonnés bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ fo ka page in kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ne ka gorobara tɔn o n'o ye association ye o ye AGBM ye i n'a fɔ caman ye dɔn ni AGBM ye jusqu'à ce que dɔw bɛ n wele ko AGBM Barwule en même temps je suis fier de l'être a ka di n ye kosɛbɛ ka n wele ko AGBM Barwule donc n ye n yɛrɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔ cogoya jumɛn de la AGBM ne nana AGBM kɔnɔ daluya damadɔw b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye n'i y'a lajɛ sisan nɔ n'a fɔra ko kungo bɛ yen i b'i balimaw ye i b'i frɛrɛw ye minnu yɔrɔ ka jan minnu b'i kɛrɛfɛ AGBM ka lili don moi je pense que fɛn caman nana a kɔnɔna na mais a daluya fɔlɔfɔlɔ ye an ka ɲɔgɔn kungo kɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tanaw kan donc bi bi in na ni wari b'i bolo Souldiya ni mɔgɔ t'i bolo foyi t'i bolo i kungo la n'i ye mɔgɔw ye kɔ a b'i hakili sigi donc fara ɲɔgɔnnaw nana ka na kɛ ka hakilina wɛrɛw ɲini a kɔnɔ ko ka dasaw ka hakɛ kɛlɛ kɛ ka baara ɲini ka di dasaw ma fɛn caman nana a kɔnɔ la mais ka ne yɛrɛ gɛrɛ tɔn in na n y'a ye mɔgɔya b'a kɔnɔ adamadenya b'a kɔnɔ ɲɔgɔn faamu b'a kɔnɔ wa ɲɔgɔn kanu yɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ donc a bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ko kɛ ɲɔgɔn bɔ ne bɛ na AGBM kɔnɔ tuma min na n ti ɲɛfɛ mɔgɔ ye n tun ye joueur de ye n bɛ jouer bara de fer la ala ma se ka chance ba di yan ka jouer fédération na ou bien ka voyage baw kɛ o sɔrɔla n yɛrɛ ka déplacement n'u cogoyaw fɛ parce que n tun tɛ mɔgɔ sigilenba ye donc kalansiraw tun b'o la baara siraw tun b'o la fɛn caman tun bɛ olu la donc n ka bara de fer tun ye tuma ni tuma a bɛ cun donc n nana kɔfɛ k'a ye tɔn in filɛ nin a bɛ ka se yɔrɔ dɔ ma vraiment mɔgɔ dɔ bɛ ne yɛrɛ fɛnɛ kɔ n bɛ impliqué mɔgɔw kungo la mɔgɔw n bɛ na mɔgɔw fɛ yen n b'u lajɛ ni min bɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira donc du coup bureau sigi dɔw nana ka na kɛ mɔgɔ dɔw y'a laɲini an ka Barwule ta an k'a bila nin poste in na sabula courage b'a la ka se ka nin ko ninnu kɛ donc n ye n yɛrɛ sɔrɔ AGBM ɲɛfɛla ko la o cogoyaw de la sinon n bɛ na AGBM kɔnɔ tuma min na n y'a dabɔ fara ɲɔgɔnya de kama ani ka kɛ joueur ye n'o tun ye baara de feere n'o kanu bɛ na wa o bɛ na hali sini donc o ye nacogo ye tɔn kɔnɔ. ok o faamuna mais Barwule AGBM yɛrɛ ye mun de se e ma a donni nafa a ye i donni a la a ye nafa jumɛn de se e ma. d'accord nin yɔrɔ fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ n ye kuma dɔ fɔ nin kuma in daminɛ na n bɛ wele bi ko AGBM Barwule donc o yɔrɔ c'est grâce à l'AGBM
dɔɔnin tun don mɛ ka dɔ fara n ka dɔɔnin kan ka mɔgɔw bila ka dan na k'an yɛrɛ fɛnɛ bila ka da mɔgɔw la kɔrɔbalenw fara fitininw kan camancɛ mɔgɔw n'o ye an yɛrɛ ye ka se ka da caman na ka gɛrɛ caman na ka caman dɔn caman kan dɔn c'est grâce à l'AGBM. Donc AGBM o nafa se ma ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn ni jɛkulu ye ɲɔgɔn dɔn ni tɔw ye ɲɔgɔn dɔn ni jɛɲɔgɔn goro baraw ye ɲɔgɔn dɔn fɛn caman bɛ o kɔnɔna la ni e yɛrɛ kɛra mɔgɔ sabatilen. Donc AGBM ye sabati di yan ka tila k'an gɛrɛ mɔgɔ sabatilenw na donc n bɛ tɔn in fo ka da o yɔrɔ kan. Barubule i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ k'a lajɛ sisan nɔ wa i bɛ k'a fɔ AGBM ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ AGBM mais olu tɛ AGBM dɔn est ce que i bɛ se k'a fɔ an ye AGBM yɛrɛ ye mun ye u ka laɲini yɛrɛ ye mun ye kuma surunya na quoi. Ok, AGBM ye association de ye n'an b'a fɔ ko association des gros bras du Mali fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min sigilen bɛ nɛgɛtalaw tɔgɔ la Mali kɔnɔ o ye AGBM ye. Fara jɛkulu min bɛ yen AGBM bɛ a mɛnna mɔgɔ minnu bɛ a ɲɛma bi fɛnɛ a sigibaga fɔlɔ tɛ olu mɔgɔ ninnu ye mais n'a bɛ yɛlɛma ka yɛlɛma ka yɛlɛma a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen donc AGBM ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye Mali kɔnɔ min damɔ bɛ nɛgɛtalaw kama o ye AGBM ye. Donc o yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ Barubule donc sisan an bɛna don kala force la n'o ye o yɛrɛ duloki b'i la donc Barubule kun jumɛn la e ye kala force créer kala force yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ani k'a fɔ mɔgɔw ye kun jumɛn la i y'a créer. D'accord hali bi n bɛ abonné bɛɛ lajɛlen fo ka page Gros Bras du Mali fo min kɛra sababu ye k'an bɔ bɔgɔ la k'an bila gere kan donc n b'u fo dan tɛ foli min na kala force yanni n ka taa yɔrɔ jan kala ka tila ka force kɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn force o ye fanga ye bon kala in i bɛ kalaban ta dɔrɔn kalaban kura kalaban fanga o de ye kala force ye kalaban fanga donc kala force kɔrɔ de ye kalaban k'aw ka fanga donc o ye kala force définition ye min nana ni laɲini ye ka kala force in créer idée ma bɔ ne yɛrɛ kelen na soldier fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni ne b'a kɛ n ka club in tɔgɔ la n bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ kala force kɔnɔ o ma dɔgɔyama tɛ mɔgɔw bɛ bɔ Falajɛ dɔw bɛ bɔ Mayamugu dɔw bɛ bɔ Ɲamakɔrɔ dɔw bɛ bɔ Sabalibugu dɔw bɛ fo Tiɲɛbani fo Ɲamakɔrɔ kurannin na ka na entraînement kɛ kala force la Kalaban kɔnɔ bon mun an y'a da kala force parce que la majorité est de Kalaban mɔgɔ minnu bɛ na an nɔfɛ vraiment an tɛ se ka yɔrɔ tɔgɔ da bɛɛ n'i ka quartier la kanu de b'o kɛ mɔgɔ min bɛ bɔ fo Ɲamakɔrɔ kurannin na ka na Kalaban tiɲɛna fɛn dɔ b'o yɔrɔ in na mɔgɔ min bɔ fo yɔrɔ jɛyɔrɔ la min tɛ quartier yɛrɛ kɔnɔna ye ka na fara an kan ka entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ bɛ o yɔrɔ in na bon o fɛn in o de ye ka ɲɔgɔn minɛ ka discipline pratiquer ka kɔrɔ dɔn kɔrɔ ye ka dɔgɔ dɔn dɔgɔ ye ni min kɛra min na kala force kɔnɔ an b'o kuma fɔ an bɛ ban ye bɛn kelenya sinjiya o ye kala force ye ani ɲɔgɔn minɛ hakilina min nana ka kala force créer n bɛ n balimakɛ ni n jɛɲɔgɔnkɛ fɔ n'o ye Mamadu Kante ni n b'a fɔ ma ko Palmer n bɛ maître Bamidu fo Faransi n k'u ma vraiment maître komi yɔrɔ in tun bɛ aw bolo a mɛnna 2004-2005 Bamiru a taara ka taa Congo donc aventure la olu kɔrɔbalen fɛn fɛn tun bɛ yen salle la mais n profiter yɔrɔ la ka Nama Keyita fo n'olu y'an ka maître baw ye salle nana jɛnsɛn an tun bɛ entraînement kɛ so de kɔnɔ o ko an ma dɔ la an mago sera so ma an bɛna construction kɛ a y'a ka nɛgɛw cɛ Soldier a don ne miiri janyana kosɛbɛ parce que taa yɔrɔ tun t'an na ne ye nɛgɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye Kalabankura sugu dɔ b'an ka yɔrɔ la chantier vide dɔ tun bɛ yen n taara nɛgɛ ninnu bila yen n'an bɛna entraînement kɛ mɔgɔw b'an lajɛ u b'an lajɛ ni ɲɛna sugu bɛɛ dɔ ye ne b'a ko ma Barubilen le nom Barubilen vraiment ne b'a ka tɔgɔ de don depuis n ka dɔgɔ n kɔrɔbayara n'a ye a bɛ n wele Barubilen donc a diyara n ye ka continuer ni tɔgɔ in ye parce que a ka di n ba ye k'an wele a la n'o ye Asan Jawara ye n b'a fo dan tɛ foli min na donc nin tun ye ale ka parti ye donc an nana to o kɔnɔna la yen ten fo ka entraînement jɔ bɛɛ jɛnsɛn na nɛgɛ tora ne kelen ka bolo kan dɔw bɛ taa maître Lion fɛ Garantigibugu bɛɛ dispersera ni hakili nana ka na jigin a la n mɔkɛ bɛ yen nɔ n'o ye Dramani Dunbuya ye n ye nɛgɛw cɛ n taara n'a ye a ka so n ko n ko anw nana an bɛna an ka nɛgɛ ta a ko ne ma ko yɔrɔ fan bɛɛ y'aw ta ye ni yɔrɔ min y'a diya a y'a bila yen
an nana continuer ten tɔ an bɛ nɛgɛ ta so kɔnɔna na ka na jama caya bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya i bɛna ninnu bila i ka so foro b'an bolo n'i taara ninnu bila foro la o bɛ nin kɛ tan a b'a f'i ye k'ale mɔdenw de don ale tɛ se k'u gɛn a ta de y'a ka so ye n'a y'u ja u bɛ min kɛ fɛn tɛ nin donc an nana t'o la ten jama nana caya ne ko bon an k'a lajɛ an ka tɔgɔ dɔ da mouvement na parce que an bɛɛ bɛ wuli an bɛ taa nɛgɛtayɔrɔ la an bɛ taa nɛgɛtayɔrɔ la mais an ka tɔgɔ dɔ da an ka jɛkulu la an sigilen tora an ye rond kɛ dɔrɔn Palmer y'i kanto ko ko ne kɔni bolo kɔni k'an ka yɔrɔ tɔgɔ da ko Kala Force Kalaban Fanga donc le nom est venu comme ça an bɛɛ continuer la ye Kala Force Kalaban Fanga bɛɛ bɛnna o kan an wulila n'o ye ka récépissé ɲini ka papier ɲini o la ka sɔrɔ ka wuli ka baaraw daminɛ fo bi an b'o sira de kan. Donc i yɛrɛ da magara baara la donc ne yɛrɛ taara ka fɛn caman la action caman la donc n b'a dɔn o yɔrɔnin bɛ sɔn ka janya dɔɔni donc n kun bɛ fɛ ka mun dɔn sisan nɔ baro bilen i n'a fɔ an layɛbaga bɛɛ Kala Force yɛrɛ depuis a créera ka se bi ma Kala Force yɛrɛ ye mun de kɛ a ka créali kɔnɔ Kala Force nafa yɛrɛ kɛra mun ye. D'accord. Ok, donc Souldia o yɔrɔ diyara n ye i filɛ ka ɲininkali min kɛ nin ye ɲininkali ba de ye Kala Force ka c'est-à-dire action n'an ko k'an b'an da t'u la an lajɛbagaw bɛ décourager awɔ an lajɛbagaw bɛ décourager 2019-2020 n tɛ taa fo kɔfɛ quoi n b'a ta n naga kɔrɔ en 2019-2020 an donna 21 kɔnɔ sisan an bɛ 6e mois la n tɛ taa fo kɔfɛ cɛ minnu bɛ n dɔn olu tulo bɛ n na n tɛ bɔ quartier yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ fɔlɔ n bɛ da Kalabankura yanni n ka bɔ Kalabankura Kala Force nafa min bɛ Kalabankaw kan bi dan t'a la awɔ c'est Kala Force ye tɔn de ye tɔn min bɛ yen nɔ n'a bɛ sport de kama n'a bɛ yen nɔ de fɛnɛ ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u b'u ka temps libre kɛ o sigilen gɛrɛn na manamanakan fɔw ni dɔrɔgu taw la k'olu bali k'u sensibiliser u kana club in na an ka jɛ an ka entraînement kɛ ka forme sɔrɔ ka an yɛrɛ kun lakanda ka an ka quartier lakanda o ye Kala Force ka produit belebelew ye an ka dugutigilaka minnu bɛ yen nɔ n'o ye Tarawelelakaw ye n b'u fo Musaf Tarawele n'o ye an ka chef de quartier ye a b'an solliciter an ka action bɛɛ la n b'a n'a ka conseillers bɛɛ fo n bɛ Kalaban alimamiw fo ka dugutigilakaw fo ka Kalaban jeunesse président fo Abubakar Kamisogo ka Kalaban a cɛba minnu bɛ yen nɔ a société civile n b'u fo dan tɛ foli minnu na ka an ka 11e arrondissement fo dan tɛ foli minnu na n'o ye n yɛrɛ ka sigida ye n'o ye n yɛrɛ ka quartier ye yanni mɔgɔ wɛrɛ k'i bɔ a to i ka sigida k'i bɔ a to i ka quartier k'i bɔ c'est pourquoi n ko n b'a daminɛ Kalabana ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma donc anw nafa min bɛ quartier kɔnɔ bi a ti ban 2019 la an y'a essayer ka action caman mene n'o ye ka ɲɛfurakɛw kɛ banabagatɔ lujuratɔ minnu bɛ an ka yɔrɔ la donc mɔgɔ minnu sen b'u dimi n'u bolo b'u dimi ne bɔgabi bana yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'o ye tension n'o kɛlen don ka mɔgɔ minnu dɛsɛ donc an y'a essayer fɔlɔ ka wuli ka dɛmɛ don olu mɔgɔ ninnu ma en 2019 an bɛ si u ma an bɛ produit ɲini an bɛ taa d'u ma minnu bɛ n'u bɛ se ka exercice kɛ an b'u ka famille tila an ni ɲɔgɔn cɛ maître minnu bɛ salle kɔnɔ à partir de 18h an bɛ t'u ka domicile la an bɛ taa training k'u kun u fariw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya mun na ka kɛnɛya sabati quartier kɔnɔ o kɛra an ka mouvement fanba ye 2019 la 2020 kɔnɔna la an nana ka na édition ba min kɛ n'o ye Kala Force ka première édition ye o tun tɛ Kala Force siɲɛ fɔlɔ ka baara de faire ou bien coucher kɛ mais munna an y'o ta comme première édition parce que o de y'a sɔrɔ an ka récépissé b'an bolo an lakodɔnnen don sariya kɔnɔna na an ye fɛn o fɛn kɛ ka tɛmɛ papier kun tɛ Kala Force la a si la Kala Force ye an ye convention communale minnu kɛ Kalaban ta ɲɔgɔnna ma deli ka k'a la lamɛnbagaw tulo bɛ n na o kɛra 2013-2014 donc ka na gɛrɛ fo mouvement na san o san an b'a kɛ mais ka première édition k'a la c'est fait le 20 septembre 2020 n'o ye salon ta tɛmɛnen donc Mali kɔnɔ o compétition in ego a ma dogo mɔgɔ la a ma dogo mɔgɔ la bɛɛ y'a mɛn Mali kɔnɔ bɛɛ y'a mɛn donc o ye kɛra an ka baara fanbaw ye ɲinan an y'a essayer
kana ni baara jumɛn ni baara jumɛnw ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ derrièrement o b'an ka publication dɔw ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko wa kala force san kɔni aw jɔra wo bɛɛ da la aw taara bɛɛ fɛ yen aw bɛ namiya la aw bɛ boliboli la aw bɛ taara bɛɛ ka so c'est vrai mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ mouvement na mun de don i sigilen tɛ o ne papier b'i la k'i reconnu don mais i bɛ siran mun de ɲɛ mun de tora baara de tora o i bɛ wuli i bɛ baara de kɛ an sera ministère la donc an sera c'est à dire fɛn o fɛn de bi yɔrɔ o yɔrɔ de bɛ yen nɔ ko o bɛ se ka kuma denmisɛnninw kunkan ko la Mali baarako la anw jɔra wo bɛɛ da la kala force jɔra wo bɛɛ da la donc nin yɔrɔ la n bɛ n profiter vraiment ka Saliya fo Mohamed Saliya Touré donc le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Souldia kala force ye baara kɛ ɲinan trop Saliya bɔra kɔsa in na ka baara dɔ kɛ n'o 400 permis d'emploi donc kala force a pu intégrer 10 personnes ka permis ɲini k'a di club kɔnɔdenw ma u ka taa baara ɲini n'a ye poids lourd fara poids léger kan kala force y'o kɛ o tun bɛ an ka laɲiniw kɔnɔna na donc an ka CNJ bureau national wulila ka bɔ yen nɔ kɔsa in na n'o ye Amadu Jalo ye n b'a fo a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ kala force ye n ka commune na commune 5 Habib Dako n'ale ye président actuel ye o y'a sɔrɔ ale de bɛ CNJ kunna a ye wulikajɔ min kɛ kala force la bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an nana ka na coupe mun da kɔsa in na je pense que an ye édition minnu kɛ n'o ye bɔra 2020 na n'o tun y'an ka commission ye min nana tugu la o de ye ka ballontan dɔ organiser goro baraw ni ɲɔgɔn cɛ Souldia ma ye nin ye kala force ka plan d'action de nin ye kala force ka plan d'action de pour le 2021 an kan ka baara minnu kɛ 2021 kɔnɔna la k'a ban pewu donc a b'olu bɛɛ de sɛbɛn k'o bila depuis décembre 2020 kala force y'a ka plan d'action bɔ a kan ka baara minnu kɛ 2021 kɔnɔ a date bɛ mentionné b'a la date ti pan an kunna a daminɛ don b'a la a ban don b'a la ça c'est le plan d'action du club kala force bon baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la a date bɛ mentionné b'a la n b'a date bɛ f'i ye nin y'a k'u ye fɛɛrɛ mun kan ka don a la a bɛɛ de bɛ na tiɲɛna nin ye dabalibanko ye mais kala force yɛrɛ bɛ marché cogo di a bɛ wari bɔ min ka se ka nin action ninnu bɛɛ kɛ nin yɔrɔ in fɛnɛ diyara n ye c'est à dire n'i y'a mɛn ko i doniba ta ɲumaga ɲuman de b'i la Souldia baara ɲuman ka di bɛɛ jumɛn de ka ɲɔgɔn bunahadamaden ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔninfin mun de ka nɔgɔn mɔgɔ ma ni fɛn bɛɛ ye fiɲɛ minɛ k'a bila o ye kelen filanan jumɛn bɛ tugu o la tiɲɛ Souldia ni ne wulila ka s'i ma n'i k'an dɛmɛ ne tiɲɛ bɛ n da i b'a dɔn ne tiɲɛ tɛ n da a don ye min ye n'a dati ma wele n'i nan'i jɔ a kɛnɛ kan n'i ye min ye i b'a dɔn ko nin ye cɛbalen donc an grand frère minnu bɛ quartier kɔnɔ an fa minnu bɛ quartier kɔnɔ an ba minnu bɛ quartier kɔnɔ u dalen de don an na parce que tiɲɛ b'an bolo lamɔ b'an bolo ladamu b'an bolo kala force tɛ se ka dɛsɛ ko la o de ye Mali tabiya ye n'i ladamunen don n'i maralen don n'i bɛ s'i ka ko kɛcogo la i ti don ŋanamu na i tɛ dɛsɛ mɔgɔ si la i ye mɔgɔninfin fɛn fɛn bonya i bɛ s'a tigi la donc club yɛrɛ fana kɔlɔ mara fɔlɔ de bɛ anw fɛ dɔw kɛra cɛ o cɛ ka jujɔn ye labancogo t'i kɔnɔna fili n'tɛ an ka plan d'action fɛn fɛn filɛ nin n'a b'an bolo n'an y'a dati fɛn fɛn entamé a si t'a sɔrɔ wari b'an ka kɛsu la mais ne jigiya ɲuman b'i bolo i ti malo donc jigiya ko la an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɔnɔ an ka quartier grand frère u m'u tɔ to Souldia ale ne kala force kungo wulila sisan nɔ alimami bɛ fugulan don a bɛ wuli ka na bilahi lezi an grand frère bɛ ten an ka quartier cɛbalen bɛɛ bɛ ten mɔgɔ min fɛnɛ b'an dɛmɛ minnu tɛ an ka quartier kɔnɔ n b'u fo mais ne kala force kunkanko wulila mettons en tête que commune 5 bɛɛ de impliqué len don parce que an bɛ action minnu mini u b'a bɛɛ kalama an mago tɛ s'i ma bi k'an mago b'i bolo ta la bi non yanni bi ka se i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye baara ye fɛn caman bɛ yen an b'a publier olu ye publier taw ye parce que aw ka baaraw kan ka ye mais fɛn dɔw bɛ yen olu ka ɲi sutura de la donc don n'a nataw la n bɛna n da don olu fɛnɛ na olu baara bɛ na ye kuma lasurunya la plan d'action kelen filɛ nin n'an bɔra k'a kɛ don min na ne bɛ audience demande kɛ
Amadou Diallo fɛ ne o ye CNJ bureau national président ye n sera ma ni n ka récépissé copie ani n ka journal officiel copie ani n ka plan d'action a don ni Isa Kabuji min ye ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen an y'an sigi tabali la an kumana ale dɔgɔnin de ye danger le champion Cheikh Oumar Diallo a ko ma ko mais ko ko dasa nin plan d'action a ko a ma deli ko ka nin o mɔgɔ dabaliya b'a minɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a ma deli ko ka nin n ko a ma n ko bon n ko mɔgɔ kalannen min bɛ dasaw la bi a ti ban n ko mais taasira ye min ye caman t'a dɔn u bɛ wuli u b'u jɔ a ko da fɛ u bɛ taa balansira la u bɛ décourager u b'a bila sinon n ko bi bi in na dasa mɔgɔ kalanbali c'est très rare bɛɛ bɛ dɔn 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 n ko mais nin kɛli c'est pas diabolique il faut seulement être organisé i ka se ka nin baara ninnu entamer a y'an dɛmɛ fɛn caman fɛnɛ na yan'a bɛ wuli ka bɔ yen anw tɛmɛna sira o sira fɛ commune o commune kɔnɔ a b'a ka mɔgɔw informer club kala force mɔgɔw kun b'i kan an sera ministère o ministère la hali don min na an bɛ taa ka taa cour constitutionnelle la ka taa audience demander avec le secrétaire général de la cour constitutionnelle Jawara a dabali banna mais an taara cour constitutionnelle la laɲini jumɛn de la caman b'i yɛrɛ ɲininka aw taara mun ɲini fo yan fɛ a bɛ taa ninnu fɛ a bɛ taa ninnu fɛ département o département bɛ yen bɛɛ n'i ka tâche de don a confier Jawara ko n ma ko bon k'ale bɛ se ka mun k'an ye n ko bon n ko élection ninnu na région na cour constitutionnelle de bɛ superviseur bila u bɛ élection ninnu superviser dans les régions donc n ko n'olu wagati ninnu sera a ka d'an ye a ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ ta an na minnu bɛ élection ninnu superviser région ninnu na ni olu mɔgɔ ninnu bi sara par jour 50 000 francs a ko an ma hali ni élection mɛnna ka san 5 san 10 kɛ ni o baara ninnu bɛ kɛ kala force bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bɛ wele an ye olu lisiw kɛ ka olu signature kɛ ka show k'u kan k'u bila u b'an ka archives la hali n'o élection kɛra sini kala force b'o cɛ 10 bɔ olu bɛ taa région na Souldiya i ma dɛmɛ kɛ yan tiɲɛ la a ye dɛmɛ kɛ baara ti kuma ye i bi baara de kɛ i bi ye n'i yira i ka fɛn bɛɛ lajɛlen min nɔgɔya donc mouvement gros bara filɛ nin an ka wuli ka dasaw ka hakɛ ɲini an ka wuli ka dasaw ka hakɛ kɛlɛ kɛ an b'a kuma fɔ mais a faamubaga ka dɔgɔ mɔgɔ tɛna wuli k'i ka ko kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ye koyi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'i kɔgɔlen don i b'a sɔrɔ i bɛ salle dɔ de la salle in jama de bɛ caya a bɛ kɛ association ye ou bien a bɛ kɛ club ye mais i bɛ fara ɲɔgɔn kan kulunin dɔ kɔnɔ na bon an ka kɛ e bɛ salle min na e ka club i ka association yanni o k'i bɔ n'i ka salle yɛrɛ fɔlɔ y'i bɔ association in de bɛna sama i nɔfɛ mais n'an y'a bɛɛ ta k'a da association k'a bɛɛ ta k'a da fédération an bɛ taa min tiɲɛ la an taacogo bɛ gɛlɛya bon donc anw minnu ye mɔgɔ 5 ye n'anw y'an ka baara kɛ ninnu kan ka min kɛ anw ye n'u nana sɔrɔ o kɛlen don est ce que a tɛ dɔ fara sankɔrɔta in kan kosɛbɛ a bɛ baara nɔgɔya o la kosɛbɛ baara nɔgɔya u bolo belebele la donc fɛn fɛn an ka papier la ka fan o fan club kala force a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan an bolo an ye démarche o démarche kɛ au cours du 2020-2021 a décharge bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo ni y'a bɛɛ yɛrɛ relevé nin na kala force ye ministère démarche an ma jɔ mɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka dɔ ɲɛnabɔ jeunes kunkanko la an donna bɛɛ lajɛlen kan mais n t'i fɛ solution t'o la n'o kɛra an fɛnɛ bɛ taa n'an sen 2 ye tiɲɛ la siga t'o la mɛnɛ i yɛrɛ ma yɔrɔ dɔw fɔ vraiment olu jara ne yɛrɛ kosɛbɛ o kɛra aw taara polisiso la ka taa polisiso ko parce que an ɲɛ b'a la kɔfɛla la bɔgɔw tun bɛ yen nɔ a y'olu fɛn aw taara misiri la ka misiri ko k'a jɛ a ye suntigɛw ta k'a di mɔgɔw ma vraiment hali ni ma se k'o fɔ ne b'o action in yɔrɔ fɔ quoi donc o la an bɛ profiter de l'occasion ka kala force cɛw bɛɛ fo ou bien musow fana b'a la muso caman bɛ donc an bɛ kala force cɛw ni musow bɛɛ fo nin yɔrɔ in na donc barubile mais sisan nɔ kala force yɛrɛ ka laɲini ye a bɛ ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ dɛ mais laɲini aw ka objectif yɛrɛ ye mun ye au juste i t'a to n ka dɔɔni min na fɔlɔ dɔɔni min n yɛrɛ hakili bɔra k'a fɔ
donc nana ka kla mba fo yenga amanga réacteur fu anga sponsor officiel vraiment ami réacteur fu ko sebe re suntige mun kera kala force la donc we o sponsoriser boisson na Sulja ga o ningal jarani kala force ye misri nettoyer ke no o mosquée bunan fane kala bankura akana le 11 avril munela anya a initiative soro asi le 11 avril ni a jatemine sungolo damnera le 13 donc amunu be na jeune yi anga essayer am fana baw tan na fla seri yoromuna an rebeta boto ko yoromna kalo bargaman la nyindo moko moko ikara sababu ye ka ala ka soko nettoyer dans ta baraji la donc o de kara sababu ye mi en pousser ka ta misiri nettoyer kelen silamɛ munun be no nu beta seli u ka ye an munun be na an kogolo ne dessin bana oni an kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an tɛ siran ɲɛ fɛnw ye u ye silamɛ ye u yecogo la an fɛnɛ n'an ka silamɛya de don an fɛnɛ ka yecogo n'an ka farikolo in na donc don min an taara ka taa misiri nettoyer vraiment a diyar'u ye a bonyann'u ma bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko o ye silamɛya tɔn in kanubaga ye n b'a dɔn a mouvement in a don a diyara bɛɛ ye a ye bɛɛ dabali ban an m'a kɛ politicien ma an bila la parce que le club Kala Force est apolitique an tɛ politique tɔn ye an sigilen tɛ politique tɔn kama politique kuma in do tun bɛ ka fɔ dɛ politique kuma in bi fɔ parce que Mali la hali n'i takula dilan k'a feere u b'a fɔ politique mɔgɔ de y'i bila la alhamdulilayi an tɛ politique tɔn ye an sago b'an yɛrɛ la m'a fɔ an tɛ mouvement kɛ politique tɔn ye ne politique tɔn nana ko an ka mouvement k'i ye an bɛ an ka bela nɛgɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ n'a n'i bɛnna la an b'i ka mouvement kɛ n'a banna an bɛ fara ɲɔgɔn na ka tugu i kɔ de ka afficher n'i ye ni e jɔra o ye anw jɔlen an dun tɛna jɔ ala yɛrɛ ta kɔfɛ an tɛ jɔ donc le club est apolitique donc o de nana ni laɲini ye ka se ka taa misiri nettoyage kɛ o kɔfɛ an nana ka na suntigɛ labɛn bon n bɛ se k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ don salle dɔ k'a kɛ sinon n t'a siɲɛ fɔlɔ ye dasaw ka suntigɛ labɛn o dasaw bɛ suntigɛ labɛn ne yɛrɛ taara dasa caman ka suntigɛ la mais club i b'a sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn b'a labɛn i b'a sɔrɔ e Sulja y'a labɛn ou bien dɔ y'a labɛn a fɛ mais u ka salle yɛrɛ k'a labɛn a fɔlɔ bɔra Kala Force la donc an balima goro bara minnu bɛ yen u ka na ka fara an kan an ka jɛ ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an bɛɛ sabati a dabɔra o de kama o kɔfɛ an taara ka taa 11e arrondissement nettoyer hali bi wulada in na dɔ n bɛ terrain na dɔ bɛ ka kuma fɔ a taara ka taa aw yɛrɛ yira 11e na aw ka sigida yɛrɛ b'aw bolo yan aw ka terrain b'aw bolo yan nɔ an ma se k'o nettoyer n ko ala k'an bɛɛ sababa ma bɛɛ n'i ka faamuyali don mun de la an taara 11e na Sulja polisiw an ka fɛntigilakaw t'an jugu ye o an faw don an baw don an kɔrɔw b'u la an dɔgɔw b'u la wa hali sini gorobara dɔw b'a nɔfɛ ka k'a ye ni arrondissement sigilen bɛ quartier min kɔnɔ a ka nafa fɔlɔ-fɔlɔ bɛ quartier de kan a bɛ quartier de lakana k'a kɔnɔmɔgɔw lakana ni olu sigiyɔrɔ bɛ yen ko o nɔgɔlen don bɛɛ b'a dɔn bi na tentigilaka kundaka dɔgɔ bi manque d'effectivité yɔrɔ minnu na dɛ an minnu ye jeunes ye n'an ye association ye n'an ye clubw ye an ka activités kana na gulon ka jɔ dɔrɔn ko fo parti politique mɔgɔw ka jɔ an na il faut que an ka se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'an ci wagati dɔw la lien foyi tɛ ne ni commissaire cɛ mais n profiter n b'a fɔ le commissaire divisionnaire Mamutu Jabate Sulja don min na n ye n ka récépissé sɔrɔ n taara a yira a la a diyara a ye a ko an ma n'a ka di ale ye n'a ka di ne ye ne tɛ wuli ka s'ale ma parce que n bɛ sariya kɔnɔ n ko bon n nana ka na bonya da i kan parce que i bɛ n ka yɔrɔ la n nana bonya da i kan wa n bɛ fɛ ka laɲini kɛnɛ k'i fi kɛ ka carte de dilan n ka club kɔnɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n fɛ yen n b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ ka yɔrɔ dɔn n b'a bɛɛ ka profil dɔn ne mɔgɔ kolon don a tɛ to ne ka so ne ka club la kuma tɛ k'a fɔ ne ka carte dilan ka d'a ma n bɛna carte dilan ka di mɔgɔ minnu ma a ka d'an ye n'an seri ma ye k'i ka bonya da kan ye k'i ka cɛdenw wele k'a bonya da u kɔrɔ n'u n'an ka mɔgɔw bɛnna yɔrɔ min na accès nɔgɔya u ye commissaire y'o kɛ don min na an bɛ carte bɔ an taara a bonya da kan a ye bɛɛ wele minnu tun bɛ cour kɔnɔ k'a bonya da o kan o kɔfɛ semaine min dar'o kan ka tila ka réunion extraordinaire convoqué ka Kala Force wele ka na an ka carte k'a yira bɛɛ la n'an ni mɔgɔw bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ n'u ye Kala Force carte bɔ k'a yira u la laissez-les passer fo ni Mali dugukolo kana tɛ mais o m'a tɔ tu ye o Sulja o tɛ baara ye yan ne ka denmisɛnninw bɛ boîtiw la u bɛ makiw la dɔw bɛ u tɛ nin si la u bɛ baara wɛrɛw la ekɔlidenw b'u la
ne carte b'i bolo n'i donna ko dɔ la n'a y'i bɔ alhamdulilayi club de y'a se kɛ bon ni anw ye hakilina sɔrɔ ko ka taa olu ka yɔrɔw nettoyer ni mɔgɔ wɛrɛw y'o ta k'o bila ko wɛrɛ la o bɛ de ma parce que Mali kɔnɔ t'i bolo don ko la k'i t'i lagosi n'i ye ko o ko daminɛ i bɛ lagosi n'a ye donc lagosi kɛra maliyɛn tagabaga ye n'o fɔra i ma a fɔ ko awɔ i b'i tulo funa i bɛ taa ɲɛfɛ voilà. o tɛ caman yɛrɛ fɔra page ma dɔw ko k'a bɛ AGBM na dɔw ko k'a bɛ GGBM na dɔw ko k'a salen don dɔw ko k'a bɛ taa a bɛ taa an ka taa ɲɛ baara dɔrɔn an ka baara kɛ an ka taa ɲɛ ne b'o dɔrɔn de fɔ balimaw ye donc Barubile donc n kun bɛ fɛ ka i ka yɔrɔ mun fɔ n ye sisan nɔ o ye Kala Force ka laɲini ye Kala Force de ka laɲini ye jumɛn ye. ok Souldiya Kala Force ka laɲini ye min ye kumaba caman tɛ yɛrɛ an t'a la don o don ko ka dasaw ka hakɛ kɛlɛ kɛ yan ka baara ɲini ka di dasaw ma 2019 kana 2020 na Kala Force ye mɔgɔ 2 kɛ polisi ye kelen kɛra gendarme ye 2021 na début 2021 février mars a tɛ mɔgɔw ka centre donna Kala Force ye mɔgɔ 3 de don o la 3 bɛɛ ne yɛrɛ ka bon petit ye surtout fara tile t'u fara an ma taa wari sara k'a don dɛ à travers an ye démarche minnu kɛ an ye wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin faamaw ma n'u u bɛ ka tila ka anw yɛrɛ fɛnɛ ka baara kɛlenw ye u ye danaya d'an kan k'a fɔ nin jeunes ninnu kan ka dɛmɛ sabula u bɛ baara la bon Kala Force ka laɲini y'o de ka denmisɛnninw bɔ sigi la k'u don baara la ni ye bara de fer kɛla filɛ bara de fer tɛ don o don ye final tɛ don o don ye championnat tɛ don o don ye coupe d'Afrique tɛ don o don ye coupe du monde tɛ don o don ye mais Souldiya n'i ye dɔ don baara la kalo kalo a b'a sara ta ale bɛ da dɔ de balo don o don a bɛ nasɔngɔ bɔ don o don a bɛ dépense dɔ kɛ don o don kalo mana sa a b'a sara ta i ma chômage kɛlɛ i ye dasa dɔ dɛmɛ k'a ka hakɛ kɛlɛ kɛ o bon donc anw mago bɛ baara de la ka baara kɛ Kala Force ka laɲini de ka jeunes don baara la minnu sɔnna ka kolon club in ye k'u yɛrɛ nin di club in ma ni club in ko k'u kungo min bɛ yen ou bien degun min bɛ yen u b'a dɔn club ye donc ni i ta nadon nana a bɛ k'i ye Kala Force ka laɲini y'o de ka baara ɲini k'a di jeunes ma an ka baara kɛ an ka nɛgɛ ta an kana kɛ zon ye an kana kɛ bandi ye an kana kɛ vagabond ye mais an ka kɛ baarakɛlaw ye o Kala Force ka laɲini belebeleba ye ɲɛnajɛ tɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ coucher bara de fer a bɛɛ ka ɲi mais nin bɛɛ bɛna baara in de kɔfɛ i bɛ se ka kɛ champion i bɛ baara dɔ la o i bɛ kɛ champion du monde i bɛ baara dɔ kɛ championnat coupe du monde tɛ san o san don o don tɛ kalo o kalo tɛ ni e kɛra champion ye 2021 na e bɛna kɛ champion ye 2022 ya ou bien 2023 ou bien 2024 non o wari tɛna se k'e bali ka taa se fo o bɛɛ ma o mais n'i ye mɔgɔ min don baara la Souldiya don o don a b'a yɛrɛ balo n'a sara wari ye donc an ka laɲini y'o de ye ka baara ɲini ka jeunes don a la wa baara b'an bolo a tɛ ban an tɛ jɔ en tant que Ala bɛ an tɛ jɔ sabula an bɛ tiɲɛ de kan Kala Force bɛ tiɲɛ de kan. donc vraiment Barubile ne yɛrɛ nin mɛ n kun tɛ fɛn minnu dɔn Kala Force kan vraiment n y'a dɔn a ka nisɔndiyara a bɛ fɔ nin ma baara an bɛɛ ka n'a sɔrɔ mɔgɔ groupe ou bien club caman tun bɛ se ka keleya nin na ka se ka nin caman kɛ san kɔnɔ ni nin kɛra vraiment hali jamanakuntigi yɛrɛ a bɛ sɔn ka nisɔndiya an ka kow la kosɛbɛ kosɛbɛ donc toujours Barubile an bɛ to Kala Force kan donc sisan nɔ Kala Force yɛrɛ bɛ fɛ ko jumɛn i b'a dɔn n'i bɛ baara la tuma dɔ la gɛlɛyaw ni fɛnw dɔw bɛ yen Kala Force yɛrɛ mako bɛ mun de la sisan. Souldiya n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo n bɛ page in fo dan tɛ foli min na n b'an ka sponsors fo vraiment hali bi Ala ka ɲɛtaga sabati an n'u bɛɛ lajɛlen ye degun b'an kan belebeleba mais bamananw ka kuma don mɔgɔ i bɛ joli tu i yɛrɛ la i bɛ nɔnɔ bɔ i ɲɛ mana ci o t'i bali k'a ko dɛ ni degun b'i kan i bɛ baara de kɛ ka degun nin kɛlɛ a tɛ tɛmɛ n bɛ n profiter nin yɔrɔ in na a fɔli man di n b'a fɔ la famille Djigiba électronique Kalaban n b'u fo le commandant de la force le commandant Dansa n b'a fo
Soulja sɔɔni sisan i bɛna kuma wɛrɛ mɛn a bɛ fɔ ko parti politique dɔ ye Kala Force wele ka miliyɔn caman d'a ma wa an b'a fɔ fɛnɛ ko awɔ koyi ko dɔw bɛ nalen sɔɔni dɔrɔn mɔgɔw bɛna fɛn dɔ faamu k'a fɔ ko kuma nin tɛ quoi an ye dɔ kɛ kuma la an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn buruja la an ye dɔ kɛ ka ɲɔgɔn lagosi an ka baara kɛ quoi le commandant d'assa de la force a tun b'a fo la famille Jigiba électronique n b'o fo n ye laɲini dɔw kɛ kɔsa in na a bɛna sabati ala bɛna belebeleba bɔ n ka degun na n'i y'i ka faama fɔ dɔ bɛ boli ka taa fɛ a ye taa dalu min bɛ Kala Force bolo n'o t'i bolo i tɛ foyi sɔrɔ n y'a faamu degun min b'an kan sisan vraiment denmisɛnninw b'a la ka caya Kala Force la dernièrement n y'a essayé ka société dɔ dayɛlɛ n'o ye HWW Hasbunalayi wa Ni'mal Wakilu n ye société in dayɛlɛ jeunes de kama u kana an ka baara kɛ caman ye n wele mais pour le moment ma Bamakɔba jeunes sɔrɔ fɔlɔ mais régionaux dasaw bɛ ka na u bɛ ka na baara kɛ alhamdulilayi ka bɔ région na ka na région mais maître Samuel fo Sikaso ni jeune o jeune ni ko i bɛ baara fɛ a b'i bila ka na i bɛ baara kɛ donc o contrat ko hali n'a fɔra ko contrat sɔrɔla sini ko mɔgɔ 50 n'a ma sɔrɔ Kala Force la n balima minnu bɛ yen n'u ka ɲi n'u bɛ fɛ ka baara kɛ baara bɛ yen bɛɛ lajɛlen ye donc degun min b'an kan sisan ayiwa mɔgɔw k'a lajɛ u k'an dɛmɛ hakilina ɲuman na farikolo la wa wari yɛrɛ fɛnɛ na koyi sabula an bɛ baara la an k'an ka dɛmɛ donc an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na o degun de bɛ an kan an ka sigida fɛnɛ na mɔgɔw k'a lajɛ o ka gɛrɛ an na o kana siran anw ɲɛ sabula anw tɛ se ka gɛrɛ bɛɛ la c'est ni dasa yeri ko a ti faamu ne yɛrɛ taara famille dɔ bɛ an ka yɔrɔ la un jeune 8 mars la le 8 mars passé an ye balontan dɔ kɛ ani Abjek mɔgɔw cɛ c'était les enfants kɔnɔna la parce que nous sommes en partenariat n b'u ka président yɛrɛ fo Abdramane Ag Musa u b'an wele u ka fɛn caman na an ye jeunes d'u ma u bɛ ka baara kɛ Soulja Kala Force ye baara de kɛ mais n kunkolo n bɛ nisɔndiya trop ni ne yɛrɛ bɔra Kalaban bi n'a fɔra ko baro bilen fo n bɛ yɛrɛ tellement que n b'a dɔn n ka di mɔgɔw ye cogoya mun na à travers les faits bon ne kelen tɛ n bɛ n ka cɛbalen bɛɛ lajɛlen fo Kala Force kɔnɔ fɛn fɛn bɛ k'an dɛmɛ n bɛ bɛɛ fo donc o cadre kɔnɔna na an taara ka taa ballon tan ni Abjek musow ye an ye jeune fille dɔ sɔrɔ carré kɔnɔ an dɔgɔmuso dɔ don a taara jouer an muso fɛ Kala Force musow fɛ ala y'a kɛ a sen banana donc wulada fɛ an y'a essayé ka fɛn dɔw san k'a fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ taa lajɛ u ka so an donna yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ wulila ka boli ka don so kɔnɔ donc tout de suite n y'a faamu k'a fɔ u degelen tɛ nin mouvement nasugu yeli la an taara an ye banabagatɔ lajɛ après u yɛrɛ y'a ye anw nana kun min na c'est à dire hakilimaya don bonya don kanu don u bɔra ka na vraiment an t'a dɔn ko anw nana nin na o de kama anw sarala an bolo an ka denmisɛnnin dɔ ye ko kɛ aw nan bɛ o minɛ an y'an sigi an n'u ye baro kɛ an wulitɔ la u ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ a tilala ka 2000 d'a ma k'ala ka barika don aw ka baara la donc c'est pour te dire que anw tɛ se ka gɛrɛ bɛɛ la mais mɔgɔw fɛnɛ ka na anw ye quartier kɔnɔ terrain kɔnɔ k'u bɛ siran anw ɲɛ u kana an ye aw dɔ de ye an y'aw balimakɛw de ye a ye na fara an kan an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dilan k'o bɛ ten donc degun fanba an bɛ ala deli ala k'a wuli degun ti ban tant qu'il bɛ baara la degun ti ban sira dɔ de bɛ nɔgɔya i bolo sira dɔ bɛ gɛlɛya i bolo donc mais degun nin fɛnɛ kana kɛ sababu ye ka an sen nasumaya donc fɛn o fɛn kɔni n'an y'a don an ka plan d'action kɔnɔ an kɔni bɛ an jɔ a kɛnɛ kan wa e Soulja i bɛ informer à la lettre donc o ye degun ta yɔrɔ fanfɛla ye. ok Barule i yɛrɛ da magara yɔrɔ dɔ la vraiment o yɔrɔ in diyara ye kosɛbɛ i b'a dɔn gorobaraw ye action caman kɛ Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ mais jusqu'à présent mɔgɔ dɔw
u bɛ ka groupe wɛrɛw kɛ zon ye u b'a kɛ bandiw ye u b'an kɛ délinquant ye tuma la i yɛrɛ mana taa butigi kɔnɔ i mana ni 2000 ye 2000 di u bɛ 2000 lajɛ fɔlɔ ka caya ka lajɛ parce que ni phobie tɛ parce que i ma si donc e bɛ se ka mun de fɔ population ye mɔgɔ minnu bɛ k'u bɛ siran groupe wɛrɛw ɲɛ pour que u ka hakilina ka se ka falen quoi. Souldia, pourquoi en première vue, le gros barrage de intuition d'oeil. C'est-à-dire le fait que moi j'avais fait la baraque à transformer, fait un courant de deux quoi. Moi ben négata qui cocodron et il y a fait la baraque à yelema douala. Tout de suite il y a intuition dans son niveau de vie follow. Mais population civile quand on a mouné femme, fin de bé non kabeke. Souldia nyuman be fen bela kolombe fen bela slamé nyuman be a kolombe kafiri nyuman be a kolombe tintigi nyuman be a kolombe wa negetala nyuman be a kolombe mo tese ko kele o le réalité de chekelen deun do be ke almami do be ke ministre mais do be ke zoui a be bora chekelen la o bo donc ni ye mi ko ke domina o juge no ka acte kana bebla o kulun kono tintigi do be no janambo la police bo la me ngo jeliwdu o bi so wele a tintigi mangani ke me tintigi aga dambe sorala tintigi do be no almami undo o chama bi bo dasa o fene be no bu sigi ti qur'an dalere o ba fofo ga ba ebna foko ezoye donc mogo ko lu imagine nous to en avancer mogo tise ko lu boy fen on fen nyuma bala kolombala o jien fen bela jilenyi anga oto anga pan olu kuna gorobara ya mouvement temena o kan olu penser nous kan dasa ku yer la nyina olu ko ni yemi domina ni mi jeune tanwe celui ala kan kisi kana tchadjan ne bola téléjournal la chine ko celui am nera ka bangi do barage be ba foka ko nyeyini parce que il m'a donné mais mo be no no bora journal la chine ko ni ya ablala kuna chine ya ma mère bo be fin bela donc yoro la ne be min faudra population civile an sega gere bela mais ni min gere la na yibando donc olu ka gere an na sa dokera voilà. Donc Barboulet ñana nga kala force yoro datugu donc antepan yoro ni mun kuna on me fait ka fo on me fait question poser kuna mais nya to ga kla oye ni mo be fait ka do kala force la fait du monde bo bulu pour que mo ka do aka kala force la en même temps mo do nyabana alaka mo nyuma do nyabana munum se ka demeke c'est vrai mo be ka laje mɔgɔ ŋaniyaw tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ fɛ ka fɔ k'a bɛ dɛmɛ kɛ n'a sɔrɔ kɔfɛ i bɛ se ka numéro dɔ fana di a bɛ se ka kɛ minnu b'u fɛ ka dɛmɛ kɛ o tɛ fɛ ka dɔn donc n'a sɔrɔ i bɛ numéro di o la donc i bɛ se ka mun de fɔ kala force donko la fɔlɔ. D'accord, celui-là ka nin ɲininkali vraiment c'est très très important et n ye laɲini dɔw kɛ kɔsa in na a bɛna sabati n tɛn'u mɔgɔw tɔgɔ fɔ n ko n bɛ fɛ n ka salle ka clôturer n y'a daminɛ n ka salle yɛrɛ de la club kala force mɔgɔw fɛn fɛn bɛ kala force kɔnɔ i se ye min a y'a di an k'an ka club an k'a lakori i yɛrɛ taara ye yɔrɔ ye mɔgɔ i bɛ se ka don cogoya min ka di ye i bɛ bɔ cogoya min ka di ye ni yɔrɔ lakorilen don o tɛ se ka kɛ n'i nana frais d'inscription ka i na k'i inscrit kala force ka frais d'inscription c'est 2000 francs 400 n'i nana i bɛ 400 de sara fɔlɔ mais yanni ka 400 sara même mun de ɲininkali k'i la soja ni mɔgɔ o mɔgɔ taara kala force la k'i bɛ nin inscrit u b'a fɔ ko taa nin don nin o bɛ baro sɔrɔ n'i nana i b'i inscrit parce que u b'a dɔn n ka ko ka gɛlɛn n'i ko i bɛ nin inscrit c'est pas un problème an ka tɔgɔ sɛbɛn sara ye 400 mais min ɲininka e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ne bɛ bɔ Darabugu de ou bien bɛ bɔ Kalaban e bɛ bɔ Darabugu ou bien e bɛ fɔ Sabalibugu e ma nɛgɛ ta salle sɔrɔ olu yɔrɔnin si la dɔw b'a fɔ non n tun bɛ nɛgɛ ta fa karisa fɛ yen an ko i bɛ nɛgɛ ta mɔgɔ min fɛ yen i bɛ taa o tigi fɛ yen n'a bɛna ɲɔgɔn fɛ mun na an b'o kɛ n'a sɔrɔ i bɔli min kɛra ale fɛ yen ne kɛlɛ m'i bɔ yen ne kɛlɛ y'i bɔ yen ne t'i bisimila i bɛ taa o bɛ ɲa a la de n'i ma bɔ nɛgɛ ta salle la f'i ye an ka yɔrɔ de y'a diyara i ye i bɛ na n b'i ɲininka yali anw cɛla yan mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ dɔ dɔn wa
ne ko ko ayi n b'a n ko d'accord yanni k'i ka 400 sara i b'i ka moto ta n bɛ mɔgɔ kelen sigi kɔ la a bɛ t'i ka so yɔrɔ dɔn parce que mɔgɔ min bɛna k'i bɛ fɛ k'i siri entraînement ka d'a tigi ye o donc e fɛnɛ ka na fɛn dɔ kɛ min b'a la désactiver mais i b'a ɲini fɔlɔ k'a bɔ yɔrɔ dɔn mun na en cas de problème i bɛ taa sɔrɔ jogo kolon b'a la ne t'o dɔn a kɔni bɛ fɔ dɔrɔn a bɛ taa nɛgɛ ta ninnu de fɛ yen a bɛ taa nɛgɛ ta ninnu de fɛ yen ale bɛ se ka tunu mais don dɔ a bɛ se ka n'an sɔrɔ k'an bɛɛ minɛ ka taa n'a yan'a ko bɛ ɲɛdɔn a bɛ fɔ ko ne y'a dɔn ko kala force mɔgɔw bɛ nin kɛ mais n'an y'i ka yɔrɔ dɔn ni e yɛrɛ ma ye an b'a fɔ ko bon an kɔni t'a dɔn mais o ka so bɛ yan fɛ an ka taa yen donc an k'i dɔn k'i bɔ yɔrɔ dɔn k'i nasira dɔn o kɔfɛ n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn 400 i bɛ entraînement kɛ fini ɲini jini tɛ entraînement kɛ kala force la parce que an bɛ boliw kɛ i yɛrɛ an bɛ tɛrɛma kan an bɛ flexion kɛ an bɛ bɔrɔ gosiw kɛ jini tɛ se ka to i la k'o kɛ zɛrɛbu tɛ se ka to i la k'o kɛ il faut que tu sois en tenue de sport complet an b'o exiger i kan n'i nana wulada fɛ i mana na mɔgɔw fɛn o fɛn sɔrɔ salle kɔnɔ i bɛ passer i b'i tɛgɛ di bɛɛ ma n'i y'a sɔrɔ minnu bɛ biceps la i b'i tɛgɛ maga o la i bɛ tɛmɛ n'i nana n'i m'o kɛ n b'i minɛ i bɛ 100 sara parce que n b'a fɔ ko munna e ma karisa fo i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de b'i ni karisa cɛ n dun y'a f'i ye n'i nana i tɔgɔ sɛbɛn yan an b'a kuma fɔ k'a ban yan de ni min kɛra i la an b'a fɔ k'a ban kɔfɛ ko tɛ n'aw bɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ kɛlɛ kɛ kala force kɔfɛ wa ni n bɔra o kalama n bɛ n ka carte minɛ aw la an b'aw gɛn a tɛ nɛgɛ ta yan bilen foyi ti bɔ barama kɔnɔ min b'a datugulan jatigɛ an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ donc o ye an ka consigne ferme ye n'a fɔra ko mɔgɔ min ka denguli bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa yen ne daluya min b'i la n'o y'i bali ka taa i b'a fɔ groupe sanfɛ nin don in ne tɛ se ka taa nin na parce que nin daluya bɛ n na bi bi in na an ye mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 5 de 85 personnes donc hɛrɛ fara hɛrɛ tɛmɛ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo o cogoya de la donc ka se ka i don kala force kɔni kɔnɔ fi i nasira n'i na cogoyaw ka dɔn discipline min bɛ yen nɔ i b'o pratiquer si tu as failli à ça on te met à la porte kɛlɛ t'a la woya t'a la kalo sara ye 200 ye kalo sara min bɛ sara dɔrɔmɛ 200 an b'an ka nɛgɛw entretien kɛ n'an balima min ne farigan y'a sɔrɔ bɛɛ ka condition tɛ kelen ye entraînement ka di dɔ i b'a sɔrɔ a tɛ baara la n'an seko ye min ye k'o ta i ka charge la an b'o ta i ka charge la an m'a fɔ k'an b'a bɛɛ fɛnɛ kɛ donc an bɛ ka évoluer en fonction de ça donc fɛn min ye dɛmɛ yɔrɔ ta sira ye donc ni numéro bɛ se ka bila o la donc 74 07 63 65 o ye kala force secrétaire général ka numéro ye n'o ye Dramane Doumbouya ne yɛrɛ dɔgɔkɛ don donc ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ani n ka secrétaire administratif Abdoulaye Bouakar Ba olu de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen gérer à mon absence mais quand il s'agit de l'inscription o b'a fɔ i ka baro yɛrɛ makɔnɔ parce que n bɛna min f'i ye n'a t'i la i ka taa n t'i mankan fɛ n t'i woyo fɛ n t'i foyi foyi fɛ i n'a fɔ caman fɛnɛ nana cogoya min na u taara o tacogo la n ma jigin la bɛɛ kungilenna tɛ kelen mais fɛn min kɔni ye discipline ɲɔgɔn bonya mara de bɛ kala force la ne ko i t'i mara ta an tɛ kɛlɛ fɛ voilà c'est pourquoi caman taara awɔ. donc barubile o faamuna kosɛbɛ et fana vraiment an lamɛnbaga minnu bɛ ka lajɛ vraiment hali ni ma deli ka kala force tɔgɔ mɛn a ko bɛ diya ye siga t'a la donc barubile an bɛ kala force to yen dɔɔni donc mais ɲani an ka to yen n bɛ fɛ k'i ɲininka kala force yɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn Mali mouvement global la bras de fer-kɛlaw bɛ yen coucher-kɛlaw bɛ yen a caman bɛ yen donc est ce que compétiteur b'aw ka salle la est ce que coupe yɛrɛ dilan ka taa aw ka salle la fana. Celui-là nin diyara n ye trop n bɛ n ka premier vice président fo n'o ye Ousmane Birima Mayiga maître Vieba n b'a fo dasakɔrɔba don a bɛ nɛgɛta la ɲinɛ a san 26 ye a bɛ nɛgɛta fo ka maître chef fo donc olu minnu ye serment ta n'a bɔra kala force la o ye Dawuda Kamara n'an b'a fɔ ale ma ko Dadis kelen kelen bunahadamadenya kɔnɔna ka dun fɛn caman bɛ yen n tɛna n da don olu la c'est bi mɔgɔya kɛlen don ɲuman fɔ n ɲɛna juguman kɔfɛ an bɛ pan olu kunna Dadis a y'a tile kɛ bon minnu bɛ n dɔn olu b'a dɔn ne ye min ye cɛ in ma n bɛ da yen kɔ
i ko i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ ni kubu donna n ye n dɔgɔkɛ min ka nimero de sisan nɔ Habib Marwan mɔgɔ tun tɛ s'ale la o jumɛn na bara de fer la mɔgɔ tun tɛ s'ale la mais a fɛnɛ ma sansi ba sɔrɔ ka taa yɔrɔ dɔw la o dara daluyaw fɛnɛ kan kubu min bɛ yen nɔ n'o o reconnu don jamana yɛrɛ fɛ Coupe d'Afrique kɛra Mali la en 2019 je pense en mois de juin voilà champion d'Afrique bɔra kala force la main droite main gauche tɛgɛ fila n'o o ye Bakari Dembele n'an b'a fɔ a ma Senale Guerrier champion d'Afrique 85 kilos la main droite ni main gauche wa hali sini n'a ye jɔ tabali la o kelen de don catégorie tɛ min bɛ se k'a tɛgɛ da lamɛnnikɛlaw tulo bɛ mankan na zɛriw u b'a dɔn u b'a dɔn o ye n ka élève don n dɔgɔnin don champion don mais fo bi an ye médaille kelen de sɔrɔ fɔlɔ an kɔni an ye kelen sɔrɔ fɔlɔ o donna yen bon bi bi in na denmisɛnnin min b'an bolo n'an b'a la k'olu labɛn o ye le roi ye an bɛ k'ale labɛn coucher la a bɛ ka to ka dɔɔni dɔɔni kɛ donc o kɔfɛ bara de fɛrɛkɛla min bɛ an bolo n'an b'a la k'olu labɛn dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ ka bɔ n'u ye donc o bɛ taa mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna la donc n'Ala sɔnna an bɛna bɔ ni u ye mais club hakili bɛ yɔrɔ mun na u ma se olu ma fɔlɔ bon kuma bɛɛ ka bɔ ka ci ten donc a bɛ lagosi lase club ma donc n'i jora ka da i yɛrɛ la an kɔni bɛ ka commission misɛnninw kɛ wa an bɛ jeu salle kɔnɔ donc au niveau min bɛ yen n'u kan k'o atteint ka bɔ u ka poids la an bɛna bɔ n'u ye n'Ala sɔnna don n'a nataw la. faamuyali sɔrɔlo la kosɛbɛ Barobilen donc Barobilen min y'a question posé kunna o ye compétition fangatigi bɛɛ bɛ compétition fangatigi dɔn ale ye compétition ye mun ɲɛsinnen don coucher développé de ma donc dasaw b'u da ka coucher nɛgɛ girinman minnu ta donc an y'a ye Mali la a ɲɛmaya taara k'a d'e ma arbitre ɲɛmaya taara k'a di e de ma bɛɛ dun b'a dɔn compétition in ma nɔgɔ n'i kɛra a champion ye o b'a yira i kɛra Mali bɛɛ de champion ye Burkinabɔ bɛ na Malien b'a ta mais e yɛrɛ kun jumɛn na taara k'a d'i ma dɔnniya de b'i la wa ou bien mɔgɔw bɛ siran i ɲɛ wa i da maga yɔrɔ in na parce que a ye mɔgɔ caman dabaliya ban quoi. ok Sulja i ka nin yɔrɔ in diyara n ye ni an bɛna temps dɔɔni ta nin sujet kan vraiment événement fangatigi n bɛ a initiateur fo n'o ye Abdulaye Kone Lajaba a ka grand maître n'o y'an bɛɛ ka grand maître ye Bakari Balo vraiment n b'a fo ka Nafaraba Keyita fo NAF minnu ye événement sponsorisé Salon King Legend n b'u fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ i bolo don i kun ka événement in tɛmɛ vraiment Sulja n b'a bɛɛ fo page groupe Radio Mali n b'u yɛrɛ fo u ka dɛmɛ belebeleba bɛ événement in na Sulja ne bɛ taa n sen jɔ événement in kɛnɛ kan don min na en 2017 Lajaba hinɛ de ye ne minɛ Lajaba hinɛ k'i minɛ a hinɛ ye n minɛ ale yɛrɛ ɲɛɲɛna tɛ kɔ ka taa ye ampleur min bɛ fɛn in na ministère tɛ k'a financer fédération tɛ a kama fo ale de bɛ wuli ka 2 ni 3 kɛ ɲɔgɔn kan ka nin labɛn jamana de bɛ ka a tɔgɔ sɔrɔ cɛ ani fasoden ɲumanya a hinɛ ye minɛ ka da o kan n bɛna ka na impliquer a la cogoya di a sira dɔɔni bɔra tɔn na n'o ye AJBM ye parce que a bɛ taa AJBM ka kɛnɛw kan a b'a ye cogoya min na organisation niveau bɛ cogoya mun na parce que AJBM kɔnɔ n ye organisateur ye a y'a ye engagé len don cogoya mun na a ye a nege don a la ka kuma n fɛ donc an nana ka na compétition dɔ kɛ double XL mɔgɔw ye a ye n wele an ye gère dɔw ta bara de fer la n'o tun ye 65 kilos ye événement kɛra ka ɲa a jara a ko ma fangatigi min bɛ nale a ka di n ye n ka ye organisation mɔgɔw cɛla mais ne Bakari Balo ka kuma ani maître Kawu ninnu n nana ala fɛnɛ n diya u ye vraiment n b'u fo dan tɛ foli min na parce que o m'u tɔ to u ye n bilasira a ɲuman na
ko in bɛɛ lajɛlen na ka tila ka to n kɔ ni n ka denmisɛnniya a barobilen n'i y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen ni n bɛ fɛn o fɛn kɛ n fɛnɛ b'a f'u ye fo ka n'a kɛ maintenant compétition date lajaba b'a fɔ ne na dɔrɔn barobilen an ka lajɛ an ka fangatigi kɛ nin date in na lajaba ta banna a la parce que a ko baro n ye ko ta k'a d'i ma ala de b'a dɔn an bɛ affichew dilan cogoya min na hali ni min y'a wele ko n bɛ fɛ ka jouer a b'a fɔ n tɛ foyi kalama baro wele ni min ye n wele n fɛnɛ kan ka min fɔ min ye n b'o fɔ o ye bonya kɔnɔ n'a ye date fɔ n ɲɛna a ta banna a barobilen ɲinan piriko bɛ kɛ cogo di a b'a fɔ barobilen ɲinan piriko bɛ kɛ cogoya jumɛn n ko kɔrɔ salon an y'a kɛ tan mais ɲinan an b'a essayer k'a kɛ tan n'an sera ka bɔ an ni min cɛ ala de b'a dɔn an bɛ ko in latigɛ cogoya min na Soldier ala de b'a dɔn ala de b'a dɔn hakilina kɔni bɔra a la mais bi ko in tɛ lajaba ta ye ko in ti Mali yɛrɛ ta ye c'est jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ na a kanu kama bon ɲinan ni ala sera ka an sabati a ka d'an ye jamana wɛrɛw fɛnɛ ka ye min ti Burukina dɔrɔn salon an tun y'a laɲini kɛ a bɛnna covid ko gɛlɛya wagatiw ma a ma se ka sabati donc n bɛ n profiter o yɔrɔ la ka Volcan fo kosɛbɛ Burukina c'est a natɔ a ye degun caman sɔrɔ ka da frontière datugu n'a lahalayaw kan a y'i débrouiller ka na commission in kɛ donc k'a fɔ ko mɔgɔ de siranna ɲɛ k'an ta k'an bila ko ɲama nɔ ou bien ko n bɛ se bɛɛ la non Soldier ne tɛ se mɔgɔ si la ne ye fila de ye fanga tɛ ne na mais fɛn dɔ de bɛ yen il faut que an k'o faamu Soldier Mali Gorobara mouvement filɛ nin ye ne t'i fɛ an ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ Soldier o tɛ tiɲɛ ye o mais ne bɛ fɛ de an ka ɲɔgɔn bonya Soldier ye mɔgɔ o mɔgɔ bonya hali ni fa donna a la a b'i bonya n'i ye mɔgɔ bonya e b'a dɔgɔya kɔfɛ i b'a tan kɔfɛ i b'a lagosi a kɔfɛ non i ye bonya tɔ to i ye mɔgɔ mɔgɔ kanu k'a tigi bonya i man k'o fɔ a tigi la mɔgɔ kɔfɛ o simplement n'a ye min nɛgɛ n'o ma ɲa i b'a wele i b'a sɔrɔ a fɛ i b'o fɔ a ye o de ye bonya ye donc foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni bonya ni karama tɛ n'i ye min kɛ n na n'a ye n tɔɔrɔ n bɛ s'i ma n bɛ n fɛla f'i ye ne yɛrɛ fɛnɛ ye min k'i la n'a y'i tɔɔrɔ n'i ye n wele n bɛ yafa deli i fɛ karisa ne de ye nin k'i la yafa n ma an bɛ tila kuma la bi jɔn bɛ sini ye mɔgɔ t'a dɔn bon o juru de ka jugu ne diɲɛ juru bɛɛ lajɛlen ye donc ne t'i fɛ ka taa n'o juru ye donc fɛn o fɛn bɛ yen an ka ɲɔgɔn bonya donc ne bonyana ko in kɔnɔ de k'a bonya ta k'a di yan wa a bonya n b'a minɛ karama kɔnɔ k'a kɛ n seko ni n damayira la hali ni lajaba ko baro bɛ n tɛ fɛ i da ka don fangatigi la n t'a ɲininka daluya la o parce que ale ta tɛ tuguni ne yɛrɛ ta tɛ wa ne ye mɔgɔw sɔrɔ a organiser la ne y'a sɔrɔ mɔgɔw kɛra champion ye daluya wɛrɛ foyi tɛ ne da cɛ mɔgɔw bonya u b'i bonya banna. Barobilen o yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ mais ɲan'an ka tɛmɛ o yɔrɔ la an bɛ maître lajaba numéro 1 fo ne ni n ka denmisɛnniya a ye n bonya kosɛbɛ a ye i y'a fɔ cogo min na a ye fana communication yɔrɔ la vraiment a ye responsabilité ta k'a di yan kosɛbɛ a wagati la mɔgɔ caman tun ma n dɔn kosɛbɛ mɔgɔ caman tun ma n bonya kosɛbɛ parce que u tun tɛ n dɔn u ma gɛrɛ u la a y'a fɔ Soldier i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a kɛ i ta de don vraiment n b'a fɔ o la kosɛbɛ salon fanga tun t'an na kosɛbɛ fanga tun tɛ page la ka se ka na ni sponsor ye mais alhamdulilayi ɲinan an ka baaraw kɔfɛ parce que a ma sɔrɔ tulonkɛ la dɛ barobilen baaraw kɔfɛ an ye boisson réacteur sɔrɔ wa ni ala sɔnna fana ɲinan boisson réacteur n b'a président dɔn cogo min na n b'a PDG dɔn cogo min na a b'i jɔ ni fangatigi ye parce que an bɛɛ ka laɲini kun y'o ye c'est vrai burkinabéw bɛ na mais an bɛ fɛ Afrique joueur camanw ka na parce que n'o de nana n'o de kɛra a bɛ kɛ koba ye bɛɛ b'a dɔn ko b'a dɔn o la an mago bɛ se fɛn fitinin dɔrɔn de ma
ɲinini tɛ ko wari mun bɛ ta ka bila poche la ayi o tɛ wari mun bɛ na a bɛ don bɛɛ de la mouvement compétition in de la a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna donc barobile kuma ye a ɲɛna ok donc barobile an bɛna don yɔrɔ wɛrɛ la sisan nɔ o ye Mali fédération ye fédération malienne de bras de fer donc o yɔrɔ in de la mɔgɔw ko ne bɛ Mali fédération contre la ko parce que ne bɛ Mali fédération question posée tuma bɛɛ mais u t'a dɔn n'i bɛ jamana kuma fɔ i bɛ jamana ɲɛmaa de fɔ donc n b'o fɔ mɔgɔw ye u k'o faamuya bi ne tɛ fédération contre la au contraire ne bɛ fédération ka baara la ni fédération ye kolon kɛ ne de kan ka fɔ mɔgɔw b'u hakilina n b'a question poser mɔgɔw b'u hakilinata fɔ ni fédération ye ɲuman kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a bila o ye ne de wa an b'a soutenir parce que a bɛ mouvement kɔnɔ mouvement de don donc fo mɔgɔw k'o dɔn mɔgɔ si tɛ ko fédération contre la ni fédération ye ɲuman kɛ a bɛ fɔ fédération ye ɲuman min kɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ hali sini a kuma bɛ ka fɔ mais ni kolon nana a y'a to kolon ka fɔ pour que a ka se ka dilan donc barobile an b'a dɔn mɔgɔw ko furukufuruku tun bɛ ni fédération cɛ dɔɔnin ko i ka mɔgɔ donni ko ligi la wa ou bien ma se ka kuma in faamuya donc n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka i da maga la parce que question posera page de sanfɛ donc n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da maga yɔrɔnin na an ka se k'a faamuya. ok Souldia ni yɔrɔ nin diyara n ye vraiment n bɛ fédération malienne de bras de fer fo mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ vraiment n b'a bɛɛ lajɛlen fo bonya de bɛ n'u bɛɛ cɛ mais tiɲɛ fɔ teri ye o tɛ teriya sa i mana kɛ baara la cogo o cogo il faut que yɔrɔ dɔ de ka sɔrɔ a ka fɔ ko karisa ye man ɲi e de i b'a dɔn o la k'a fɔ k'i bɛ ka baara kɛ mais n'an y'an ɲɛ tugun a bɛɛ ka ten ka taa a ɲɛmaaw fɔlɔ de bɛ bila fili la o y'a sɔrɔ fili kɔgɔra mais ni min man ɲi n'o fana fɔra il faut que an ka se ka o fana kun o de ye baara ye question min posera page sanfɛ Souldia foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ fédération tɛ dɛ maa si foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ nin kuma yɛrɛ balila ne la parce que fédération ɲɛmaa ma ne wele o a bɛɛ bɛ se ka kɛ ne kɔrɔ de ye ne dɔgɔnin t'u la barobilen mago b'i la n'an sɔrɔ ka so pour que a pan ti taa n bɛ taa fédération ko tɛ n kɔrɔ de ye n wele n bɛ taa lamɛn foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ fédération na n da ma deli ka don fédération ko kuma la a ɲɛmaaw tulo bɛ mankan na Mohamed Bagayogo k'a daminɛ depuis première dame fo Mohamed Bagayogo fo Dawuda Ndiaye fo Bɛgayi Jawara ka na fo arbitre bɛɛ la mun bɛ ne n'u cɛ bonya dɔrɔn min bɛ taa Bɛgayi Jawara fɛ yen nɔ ko min na n ka joueur min kɛra champion d'Afrique ye Bakari Dembele n tun bɛ taa fɛ yen a ka médaille ko sɔrɔli de la a y'a yira n na a barobilen yɛrɛ ye ko bɛɛ ye médaille tan n'a ka yɛrɛ kɛ kelen de sɔrɔla or kelen n y'a minɛ n taara n'a ye Dawuda Ndiaye bɛ a ko situation tɔ la ne médaille sɔrɔla n b'i wele k'i ka médaille d'i ma o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ye compétition min kɛ le 20 septembre 2020 n taara carte d'invitation d'a ma ala ko alhamdulilayi a don n taara Dawuda Ndiaye yɛrɛ sɔrɔ ne ye Barikile kɔrɔba ye o sigilen bɛ da la donc ko kun bɛ ka déroulé cogoya min na n y'a fɔ a ye a diyara a yɛrɛ ye kosɛbɛ jusqu'à ce que a ko ah Papu i ɲɛ b'a la nin de ye baara kɛcogo ye j'ai été honoré o de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bon kuma min bɛ ka na n'o ye ligi ko ninnu ni fɛn de ma wele ligi ko la. est-ce que i preneur don ka don ligi la. Souldia ne y'o de fɔ denmisɛnninw bɛ salle la u bɛ fɛ ka kɛ athlètes ye baara de fer in ka d'u ye mais ka don ligi la club tɛ ne kelen ka choix ye o ne kelen ta tɛ club ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a ka di olu ye i n'a fɔ baara de fer in ka di ne yɛrɛ ma rien ne nous empêche ka se ka don ligi la ka don fédération na parce que mɔgɔ ta tɛ jamana ta de don i bɛ don a kama bi denmisɛnninw ye sinikɛnɛ ma a bɛ olu de nafa centre caman centre kɔrɔba ninnu baden bɛ yen nɔ bi u bɛ fédération ni ligi ninnu na olu yɛrɛ tɛ ka baara de fer kɛ bi o mais n k'u ka denmisɛnninw de bɛ k'a kɛ n'u tun banna dun denmisɛnninw tun tɛna nafa sɔrɔ bi dɛ donc k'a fɔ ko ka wuli ka don olu fɛn ninnu na diyagoya de don clubw ma bon clubw b'a la ka organiseli minnu kɛ ni fédération y'a sɔrɔ club minnu organiser ou bien ni ligue y'a sɔrɔ club minnu organiselen don o de ye k'olu ka baara nɔgɔya
Donc tout simplement ne bɛ min kɛ ka nin kuma in datugu pour ne pas k'a kana janya mɔgɔ minnu bɛ k'u ta k'u bila fédération ɲɛma n'an ɲɛmaw don fédération kɔnɔ a b'a lajɛ aw ni minnu bɛ se ka baara kɛ a ka wuli a ka s'u ma min bɛ fɔ aw ye a kana olu lamɛn a y'aw ɲɛ jɔ aw ka baara la o de bɛ ne bolo yan n'u ye ne wele ne bɛ taa wa ne ni ɲɔgɔnna caman mais kow ye donkan ni bɔkanw de ye i bɛ sɔn min ma ni tɛ sɔn ni min ma ne ko bɛɛ bɛ kɛ a ɲɛma i bɛ ban mun de la Sulja cɛ dɔrɔmɛ 5 n'i y'a kɛtɔ ye 3 ye dɔ ta ye 3 ye an ka dɔrɔmɛ 5 tila ne kɛlɛ bɔra la dɔrɔn dɔ ta ye 3 ye donc ɲɛmaw k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ne yɛrɛ tɛ n'u organiselen don ni athlètes bolo n'u bɛ se ka baara kɛ ka avantage di jamana in ma a ye wuli a ka s'u ma n'a tɛ s'u ma a y'u wele bonya kɔnɔ u kana a ka kuma dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ nafa foyi t'a la fédération ligue a bɛɛ ye jamana ta de i mana kɛ cogo cogo dɔ la i sen bɛ bɔ a la i bɛ taa k'a to i mana kɛ fɛn o fɛn a bɛ jɔ dɔ la donc an ka kolo ɲɔgɔn ye min bɛ se min na don min na o ka to o bolo an ka ɲɔgɔn bonya o sansi kan an kana ɲɔgɔn kanu dɛ mais an ka ɲɔgɔn bonya foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ Sulja donc Barubile yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ donc aw yɛrɛ y'a mɛn mɔgɔ min y'a question ye Barubile je pense que i yɛrɛ y'a question fana ye donc mɔgɔ min y'a question ye je pense que a tigi y'a ka question réponse sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye fana mɔgɔw presselen don c'est vrai ligue ko in na mais u k'u temporiser u k'a to ɲɛmaaw bɛ ka kɛ cogo min na u ka taa n'o rythme ye je pense que bɛɛ da bɛna don a la groupe bɛɛ da bɛna don a la bɛɛ da bɛna don a la donc Barubile an bɛ fédération yɔrɔ datugu n'o ye donc Barubile sisan nɔ an bɛ ka se kurun bɛ ka se cɛncɛn ma mais ɲan'o cɛ n kun bɛ fɛ Barubile e yɛrɛ k'i da maga Mali mouvement Groupara yɛrɛ kan e yɛrɛ bolo Mali mouvement Groupara a bɛ ka kɛ a bɛ cogo jumɛn na a kan ka mun de kɛ pour que a ka se ka taa ɲɛ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo page in kanubaga spécialement même profiter nin yɔrɔ in na ka guinéens fo k'u ka président fo vraiment page in bɛ yɔrɔ dɔ la bi alhamdulilayi ala ka tasuma ɲaga hali bi Sulja i da sera min ma nin tan c'est une question qui est très très pertinente parce que n tɛ fɛ ka kuma ko dɔ bɛ taa faamu autrement mais jama i tɛ se ka bɛɛ fɛnɛ sago fɔ Mali Groupara y'a ko yali a bɛ se ka mun de bɛ se ka kɛ pour que ka a évaluer a bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na o exemple b'i kɔrɔ anw bɔra ka baara minnu kɛ salon ni ɲinan kala force n y'a dɔn i ɲɛ b'o la e yɛrɛ m'a fɔ i ka page kan ko n'a y'a sɔrɔ ne mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka exemple di quartier wɛrɛw la o de bɛ ka kɛ yan. donc i ka kuma in na i bɛ fɛ ka baara de fɔ fɛn bɛɛ ye baara de ye o mun de bɛ ɲɛnabɔ n'i ti baara la foyi ti ɲɛnabɔ n'i ti baara kɛ kana fɔ ko n bɛ n sigi ko n da tɛ nin ko in na n'i ko k'i da t'a la dɔrɔn i ti ɲalikɛla ye an bɛɛ da b'a la mais an ka baara de kɛ an b'a fɔ ka ɲɔgɔn ka dasaw ka hakɛ ɲini jɛkulu dɔ fɔ kɛ hakɛ bɛ ɲini ni sira jumɛn ni sira jumɛnw ye e bɛ taa mun de fɔ i bɛ taa laɲini kɛ jɔn na hakilina jumɛn y'i bila la e bɛ ka taa jɔn de ka laɲini kɛ o tigi yɛrɛ o jɔn ye i t'a dɔn mais i bɛ k'i bolo don baara min na il faut que e ka baara in latigɛ kɛ ne ko dɔ laɲini de fo ne ka se o de ma ne tɔgɔ ka fɔ o de la tɔgɔtigi min bɛ Bamakɔ bi a ka ca o y'u ka tɔgɔ sɔrɔ cogoya jumɛn na c'est des faits à travers les faits u ye tɔgɔ sɔrɔ e fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ k'i to so kɔnɔ i ti soma ye i ti laturu da so kɔnɔ temore i bɛ bɔ de ka Mali Groupara mouvement ta ɲɛ min bɛ se min na don min na an k'o supporter n'o ye k'o dɛmɛ min bɛ yen n'a bɛ ka ko min laɲini kɛ n'a fanga tɛ s'a la an ka jɛ an k'an fanga fara o kan an k'o tigi dɛmɛ exemple encore événement fangatigi a bɛ wuli ka don minnu kɛ bɛɛ kan dasa minnu bɛ yen nɔ bi an ka dasa kɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ bi ani an yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen ani an filan dɔw bɛ yen nɔ bi
wa kɛmɛ ko t'u si ɲɛna dɛ o ka ca dasa kunda bi dɛ n'a fɔra sisan nɔ ko fangatigi ka fɛn bɛ yen nɔ dasaw ka fangatigi n'a fɔra ko fanga dɔrɔn hakili fangatigi dɔrɔn dasako de don olu minnu bɛ ne segu ye ne bɛ 20 bɛ 30 kɛ ɲɔgɔn kan ka taa di lajɛ ma a bɛ taa jɔ mɔgɔ ka da la o se bɛ ale ye an k'ale dɛmɛ sur ce sens e ye page gorobara di Mali ye dɔw bɛ k'a fɔ sisan nɔ e bɛ fédération de kɔ i bɛ kala force de kɔ mais n'an y'o bɛɛ to yen nɔ e bɛ ka baara min kɛ sisan nɔ maliyɛn minnu y'u faransi dɔ ka to ka appareil kura ni fɛn kuraw bila ka na cɔti baw tapele bɛ na mais Sulja ma dɛmɛ yan bon faut que an ka ɲɔgɔn lagosi de dabila quoi min bɛ se min na don ma an k'o supporter o kan o de ye laɲini ye min bɛ baara ni min na n'a ka sɔrɔ ka dɔgɔ an kana jɔ o fɛnɛ na a ta kan an ka kanu k'a to a ka baara na sabula ala ma garijigɛ kelen ni bɛɛ ma n'an m'o dabila an ti taa yɔrɔ si mais n bɛ min kɛ k'o yɔrɔ in fɛnɛ datugu an kana ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn bonya vraiment Baroubli n ye interview kɛ mais bi interview fana a bɛ interview baw fɛ mɛnɛ vraiment et fana n b'a dɔn ni interview bɛna lajɛ fo maliyɛnw bɛna lajɛ n kɔni dalen b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ mais yanni an ka avancer wɔrɔ kurun bɛ ka se cɛncɛn ma mais n b'a dɔn Baroubli ka kuma ka laban mɔgɔ caman bɛ n'i sigi k'a makɔnɔ mais Baroubli yan'o cɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka minute 1 dɔrɔn di yan n ka nin expliquer mɔgɔw ye donc protéine mɔgɔ caman ye protéine ye publicité la an y'a daminɛ ni muso ye k'a bila protéine ninnu ye mun ye ninnu ye an ka daminɛ nin na nin ye dumuni bayɛlɛmalenw de dumuni bayɛlɛmalenw ye mun ye sɛw jɛgɛw sɛfanw dumuni minnu bɛ yen minnu bɛ farikolo la bala kan t'a sɔrɔ cogo de bɛ se ka fɔ gorobara ma n'a tilala nɛgɛta la entraînement kɛla ma n'a tilala nɛgɛta la dɔrɔn a ka taa sɛ jɛgɛ fɛn minnu bɛ yen ko protéine b'u la k'u bɛɛ dun n'a y'o dun jagoya bana b'a minɛ donc pour que ka se k'olu bɛɛ nɔgɔya produit chimique t'a la foyi t'a la fɛn minnu don dumuni bayɛlɛmalen don dumuni minnu don farikolo mago bɛ dumuni minnu na dasa dɔw bɛ yen i m'a ye dasa dɔw bɛ u tɛ évoluer foyi tɛ u farikolo mago bɛ dumuni minnu na u t'a sɔrɔ e bɛ se ka entraînement ba kɛ cogo di ka taa dumuni dɔw dun protéine foyi t'a la ou bien i tɛ kɔgɔ i bɛ to i niveau dɔrɔn de la donc o ye nin protéine ye nin ye masse gainère ye nin fana ye dumuni bayɛlɛmalenw de ye mais pour ale fana avantage ye mun ye ale bɛ mɔgɔw ka kɔgɔ teliya a b'i ka masse tali fana teliya gɛrɛsiba tɛ k'i la fɛn mun don produit chimique t'a la k'a bɛ mɔgɔw kɛlɛ parce que problème min fɔlɔfɔlɔ ne yɛrɛ tun bɛ protéine kɛ fugariya ou bien fɛn or que o tɛ fɛn mun don dumuniya de don stéroïde tɛ ko ne b'o ta k'o lase Mali mouvement ma fo ka diɲɛ wuli t'o kɛ Sentol tɛ ko mina injection ye ko m'o di Mali gorobaraw ma fo ka diɲɛ wuli a t'a kɛ a ye taa protéine tigi ta k'a ɲininka an ye san 1 de kɛ négociation na prix ko la parce que Baroubli ne ko n tɛ se ka protéine feere gorobaraw ma 5000 sanfɛ an ye san 1 de k'a la n'o y'a sɔrɔ wariko kun don n b'a minɛ dɔrɔn k'a fɛ wa a tun bɛ san donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ mɔgɔw ye donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka masse ta ni dumuni ye donc aw bɛ nin san n'o ye masse gainère ye a bɛ dɔ kɛ ji la yanni aw ka entraînement kɛ n'aw tilala entraînement la a bɛ cuillère ni 2 fɔ a la ka kɛ ji la k'a min a ka ca Ala fɛ aw bɛ san 3 kɛ ka masse minnu sɔrɔ san 1 kɔnɔ aw b'o masse sɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ entraînement kɛ u tɛ dumuni dunta dɔn e bɛ se ka entraînement kɛ cogo di ka sɔ dɔrɔn dun c'est vrai sɔ nafaba bɛ sɔ la mais protéine o bɛɛ protéine ba t'a la n'i ye nɛgɛ ta ka sɛ dun bɛɛ ka taa sɛ san a da ka gɛlɛn dɛ mais n'i ye protéine in ta a bɛɛ b'a la sɛbu wo nɔnɔ wo fɛn bɛɛ b'a la donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de expliquer maliyɛnw ye o ko faamuya protéine ta tɛ fugariya ye protéine ta tɛ ko i bɛ k'i dogo parce que bi bi in na mɔgɔ caman ye protéine san u b'u dogo k'a san de maloya ko tɛ dumuni bayɛlɛmalenw dɔrɔn de don donc Baroubli donc ɲani vraiment Baroubli i ka kuma ninnu a diyara n ye kosɛbɛ vraiment ne yɛrɛ nimisi wasara mais i b'a dɔn fɛn o fɛn ban wagati b'a la donc Baroubli ne bɛ micro d'i ma sisan nɔ donc e k'i ka kumakan laban fɔ question conseil minnu b'u bolo k'a fɔ i ka i dɔgɔninw ni kɔrɔw ni faw ni baw ye donc i ka o fɔ. d'accord micro minɛ Baroubli micro ye ta de. ok Sulja nin diyara n ye kosɛbɛ vraiment n bɛ aw yɛrɛ fo dan tɛ foli min na
ala ka sabati nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Nɛgɛta tɛ fuwariya ye, kolonya tɛ, wa cɛkisɛya yɛrɛ fɛnɛ tɛ. Discipline de don. Sport kɔnɔ fɛn de don min n'a bɛ discipline yɛrɛ kofɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Karate ka ca kojugu. Bon hali sini sɔgɔma dɔ de bɛ ka fara karatew kan, mais nɛgɛta ye kelen dɔrɔn de. Karateka pour que i k'a dɔn ko karateka don f'a k'a ka kimino don ka ceinture siri. Bon ni dasa yira dɔrɔn o ye ceinture noire yelen de. Donc an ka to o bonya kɔnɔ, an ka exemple ɲɛnama ta k'a di image in na, parce que an mago bɛ kɔ la, dɔgɔninw bɛ yen, denw bɛ yen, sini ma sinikɛnɛ ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ cɛbale ye jamana in kɔnɔ min bɛ se ka ko dɔ lakali mouvement in sira fɛ. An minnu bɛ yen n'an bɛ ka mouvement in ɲɛmaaya minɛ bi, a mana kɛ a fitinin fara a kumaba kan, ni ɲɛmaaya tɛ min bolo n'i dɔnnen don mouvement in kɔnɔ, kɛ misali ye, i ka kɛ i jɛɲɔgɔn kanubaga ye, wa i ka kɛ yafabaga yɛrɛ fɛnɛ. An bɛɛ ye maliyɛn den de, an si tɛ kɛ foyi ye ni maliyɛn tɛ. An mana kɛ fɛn o fɛn na, an ka jamana in ta an k'a bila an bɛɛ lajɛlen sanfɛ, a ka kɔrɔ n'an bɛɛ lajɛlen. An bɛ tɔn minnu na, an k'an ka tɔn kanu, an ka kɛ baarakɛbaga ye tɔn ninnu kɔnɔ. A ma fɔ ko tɔn kelen jamana kɔnɔ, a ma fɔ ko tɔn fila, a ma fɔ ko tɔn duuru. Tɔn bɛ se ka dayɛlɛ fo dan tɛ min na, mais a ka kɛ a ɲuman na a si la, an ka ɲɔgɔn kanu. Ne bɛ yɔrɔ min na bi, n kunna wulilen don kosɛbɛ, parce que n bɛ mouvement in kɔnɔ, n ma lagosi sɔrɔ a kɔnɔ, n ma buruja sɔrɔ a kɔnɔ, n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo. U fɛnɛ u foli bɛ n yɔrɔ, an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka yafa ɲɔgɔn ma. Interview minnu bɛ yen ne page Gros Bras du Mali bɛ k'a kɛ, an ka ɲɔgɔn soutenir ɲɔgɔn ka domaine kɔnɔ, ɲɔgɔn ka baaraw kɔnɔ, an ka ɲɔgɔn soutenir. N'i ye fɛn dɔ ye barobilen na n'a m'i diya, n wele i n'a fɔ n kɔrɔkɛ caman b'o kɛ, vraiment n conseiller baga ka ca, n b'o fo dan tɛ minnu na. N'i ye Soulja fɛnɛ page Gros Bras du Mali ye fɛn dɔ bɛ ka kɛ k'a m'i diya, a wele en personne i k'a fɔ a ye, Soulja nin tɛ kɛ tan de, a bɛ kɛ tan de, i n'a fɔ a fɛnɛ ye o laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya mun na. Donc an ka sabali, an ka segin ka sabali, an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka to malidenya in na, ala ka sabati nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. An bɔra ka fitinin minnu fɔ, a ma dabɔ ka yɛlɛ mɔgɔ kan, a ma dabɔ ka mɔgɔ lagosi, a ma dabɔ ka mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ na dimi, mais ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira de don. An balimaw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka baara kɛ. Minnu ye mouvement in daminɛ kunu ka na se fo bi ma, an b'u fo. N'i y'a mɛn kɔ yer'i la, yebaga fɔlɔ ye de yer'i la. Aw minnu kɛra image fɔlɔ ye, ne anw b'a la ka aw ye k'aw ladege, ala ka sijan ni kɛnɛya di aw ma. Anw yɛrɛ minnu fɛnɛ b'a la bi, n'an dɔgɔnin minnu b'an kɔ, a ye aw ɲɛ jɔ an kɔrɔkɛ kɔrɔbalenw na, olu ka kɛ misali ye aw ma, ka na se anw ma ka jigin aw yɛrɛ la. Ala ka sabati nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. An ka Gros Bras minnu bɛ yen nɔ, an balima minnu bɛ yen nɔ, ni ala y'o miniji dɔgɔya, vraiment an b'u fo, ala ka lahara sɔn sumaw ye, ala ka u kɔmɔgɔw mɛn ka saraka b'u ye. Anw yɛrɛ minnu bɛ ala k'an ɲa san'an ta wagati cɛ. Donc ko in bɛɛ ye kelen, an ma ɲin'u kɔ, diɲɛ in bɛɛ wa lahara yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ. Donc mɔgɔ si tɛ to yan. Soulja, wajulikɛnɛ kɔni tɛ sa, mais kuma datugu kumaw don. Ala k'an bɛɛ bɛn sababa ma. Minnu bɛ yen nɔ, an balima numudaka 50 sécurité ninnu ni fɛn ninnu, samiyaji binna a tɛ taa so. Yan anw kɔni bɛ yan, anw wolola dɔrɔn defu b'anw bolo, parce que n'i sɔrɔla Bamakɔ dɔrɔn o ye defu de. Donc il faut retourner au village, a ka taa aw ka papier ɲini aw ka na. 50 ni numu denmisɛnnin ninnu, voilà. Non, baroubler vraiment oh. Tiens la 50. Ah, k'i ka taa dɛ. K'i ka taa. 50 ye n ka cɛ kosɛbɛ. N b'a fɔ a bɛ n dɛmɛ mouvement ninnu kɔnɔ kosɛbɛ wallahi n b'a fɔ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na. Donc nin kun y'an ye interview ghetto kɛnɛ de kan. Vraiment ni an ka cɛ kumaba don. Vraiment baroubler y'an ka bi wele jaabi vraiment a diyara n ye. An b'i fo kosɛbɛ. Je pense que a ye kuma minnu fɔ, mɔgɔw kana a juguma yɔrɔw lajɛ, a y'a ɲumanw lajɛ, ko minnu kɛra a kɔnɔ aw k'a lajɛ. Groupe minnu bɛ yen ou bien salle minnu bɛ yen n'aw bɛ se ka copier, a ye kɛ hasili ye nin yɔrɔ la, ne b'a fɔ a ye, a y'u copier f'a ka tɛmɛ u la. Bɛɛ kɛtɔla ka copier, aw yɛrɛ b'a ye mouvement bɛ se yɔrɔ dɔ la, mɔgɔ si hakili tun tɛ yɔrɔ min na.
ko in bɛɛ kɛkun de ka mouvement lata ɲɛ ka yira mɔgɔw la groupe wɛrɛw tɛ foyi ye mɔgɔw de don dɔrɔn i n'a fɔ aw ɲɔgɔnna ɲuman b'an na kolon b'an na o ye diyagoya o bɛ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ donc n bɛ an ka sponsor fo officiel n'o ye réacteur ye vraiment n bɛ réacteur fo kosɛbɛ u ye ko o ko mun kɛ groupe wɛrɛw ye an b'u fo donc n bɛ an ka sponsor officiel fo n'o ye réacteur ye boisson réacteur ye vraiment n bɛ réacteur fo Dante mun na ani an bɛ kɛnɛya performance fana fo a ma da ma gɛlɛ 16500 15000 n'i y'o ta a ka ca ala fɛ a b'i dɛmɛ kosɛbɛ vraiment an bɛ an layɛbaga bɛɛ fo a ye continuer a ka interview ninnu partager a k'u partager mɔgɔ wɛrɛw k'a ye partager de b'a to diɲɛ bɛɛ b'anw ye donc n bɛ mali groupe wɛrɛw bɛɛ fo n bɛ an ka ɲɛmaaw bɛɛ fo n bɛ groupe mɔgɔw bɛɛ fo mɔgɔ bɛ yen ko hali nɛgɛta ka di ye i tɛ dasa ye nɛgɛta ka di ye vraiment an b'aw bɛɛ fo n bɛ n baarakɛɲɔgɔn fo n'o ye Umar Jawara ye n'o ye Bord Berté ye ni an ka caméraman ale mun bɛ an ka montage n'an ka fɛn kɛ vraiment ale tɔgɔ ko Zolpi an bɛ Zolpi fo kosɛbɛ Zolpi ka baara ka ɲi halisa Ala ka an mɛn ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ donc mɔgɔ bɛ k'i bɛ interview ghetto kɔnɔ in lajɛ k'i b'a partager an b'i fo wasalam.